선배찬호 Сайн 주 말씀 전에 제가 몇 가지만 좀 말씀드려야 되겠네요. За эзний өдрөө үгийн өмнө хэдэн төрлийн зүйл хэлье. 교회당이 우리 식구들이 이제 몇 시에 오시는지 모르겠지만 시간 이렇게 올라와 보면은 대강당에 몇 분 안 앉아 계세요. Тэгэхээр чуулган дээр одоо анхан дүүс маань хэдэн цагт ирж байгааг мэдгүй ч гэсэн яг үгийн цаг болоо дээшээ гарах юм бол их танхимд хэдхэн хүн сууж идэг. 대신 카페에 많이 앉아 계신 것 같아. Тэгээ одоо ирчээд кофе шопд их суугаад байгаа шиг байна. 그 카페가 50분까지만 하고 정리 좀 해달라고 그렇게 계속 반복을 해서 말씀을 드리는데 Кофе шопыг ч гэсэн 50 гэхэд үйл ажиллагаа зогсоод хаалгаа хаагаар гэдэг одоо давтамжтай зарлж хэлж байгаа шүү дээ. 좀 시간을 좀 지켜주시면 좋겠어요. Цагаа баримтлаасаа гэж үсье. 찬양 하는데 뭐 몇 명 없어요 여기 앞에. Тэгээ энд магтан дуу дуулаад байдаг энд хэдхэн хүн байгаад байж идэг. 그래서 카페는 꼭 10시 50분에 판매를 멈추세요. 10시 Тэгэхээр 50분에. кофе шоп 10:50 гэхэд худалдаага зогсоогоорой. 와서 제가 뭐 팔으려고 아무리 쫄라도 하지 마세요. За тэгээд одоо 50-аас хоошоо ирээд энийг өгөөч тэрийг өгөөч гэсэн чи битгий өгөөрэй. 그리고 식구들은 좀 시간 안에 여기 올라와 주시면 좋겠어요. Ахан дүүс маань яг цагтаа наашаа дээшээ гарч ирээсэй гэж үсье. 우리 구역교제 때도 늦게 오는 사람은 밥 안 주잖아, 그죠? Дүүргийн нөхөрлөлтэй ч гэсэн оройд ирсэн хүнд хоол өгдөггүй шүү дээ, тийм ээ? 아직도 혹시 밥 주는 구역 있어요? Одоо ч гэсэн хоол өгöd байгаа дүүрэг байна уу? 없죠? Байхгүй үстэй. 시간 안에 이렇게 50분에 꼭 판매분은 판매 멈추시고 끝내시고. Тэгээд 50 гэхэд бүгдээрээ одоо худалдаан дээр одоо зогсож байгаа хүмүүс нь худалдаагаа зогсоогоорой. 대강당으로 올라가라고 광고해 주시기 바랍니다. Тэгээд их танхим руугаа орж 꼭 ирээрэй. 그렇게 해주세요. Хоошдоо тэгээрэй. 그리고 찬양 인도할 때 Энд одоо магтан дуу дуулах үед 막 떠드는 분 있어요. дундуур нь яриа л байгаа хүмүүс байгаад байна. 조금 이렇게 얘기하다가 찬양 부르면 더 크게 얘기하는 분 있는 것 같아요. Ингээл чимээгүй ярьж байгаа л магтан дуу дуулж эхлэхээр улам давж яриад байгаа 안 юм байна. 들리니까 그죠? Сонсогдохгүй 대화 учраас тийм. 소리가 안 들리니까. Одоо дуулаад байгаа болохоор 그렇게 сонсогдохгүй. 하지 마시고 이제 찬양 같이 따라서 불러서 좀 Та 배우시기 бүхэн 바랍니다. битгий тэгээрээ магтан дуугаа дагаж дуулаад сураасаа гэж хүсье. 그래 같이 기도드릴게요. Хамтаа залбирая. 우리를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Биднийг аварч өгсөн бурхан минь талархлаа. 하나님 모르고 죄 가운데 살던 우리들 Бурхандаа бид нарыг гэм нүгэл дотор амьдарч байхад 이 세상에 아무 소망 없이 목적 없이 살다가 энэ ертөнцийн ямар ч найдвар зориггүй амьдарч байгаа. 또 심판받아 영원한 멸망에 떨어질 수밖에 없던 우리들을 Шүүгдээд мөнхийн сүрэл рүү хаягдахаас өөр аргагүйсэн биднийг 하나님의 크신 사랑으로 구원해 주셔서 감사합니다. Бурхантаа агуу хайраараа аварч өгсөн талархаж байна. 예수님의 귀한 피로 우리의 모든 죄를 대속해 주시고 Есүсийн эрхэм цусаар бидний бүхий л гэмийг уучлж 또 부활하셔서 우리를 의롭다 해 주셔서 감사합니다. мөн дахин амьлаад биднийг зөв тооцсон талархаж байна. 우리가 회개하고 예수님 믿을 때에 우리를 의롭다 해 주시고 Бид нар гэмшээд Есүс итгэх үед биднийг зөвтгөж 영원한 생명과 또 영원한 천국을 약속해 주셔서 감사합니다. мөнх ам болон мөнхийн диважин амлал болгон өгсөн талархаж байна. 주님 다시 오시는 날까지 우리를 주님 몸된 교회 안에 심어 주셔서 Эзэн та биднийг дахин ирэх өдрөө хүртэл бий болох чуулган дотроо суулгаж өгөөд 주님의 말씀과 은혜로 남은 삶을 인도해 주시는 것도 감사드립니다. Эзний үг болон нэгүслэр үлдсэн амьдралыг мань удирдах өгч байгаа талархаж байна. 구원받은 형제 자매들 주님 오시는 날까지 한 사람도 믿음에서 실족하는 사람이 없도록 붙잡아 주옵소서. Аврагсан анхан дүүсээс эзэн таныг дахин ирэх өдрийг хүртэл нэгэн ч итгэлээсээ бүдрэхгүй байхаар зууран барина. 주 성령께서 우리 성도들의 마음과 또 믿음의 눈을 밝혀 주셔서 Эзэн ариун сүнстэй итгэгч нарын сэтгэл болон итгэлийн нүдийг гэрэлтүүлж 하나님의 선하신 뜻을 분별하고 Бурхан таны сайн хүслийг ялгаж салган 이 악하고 어두운 세상에서 구별되어 하나님의 자녀로서 энэ 당하게 살아갈 수 있게 도와주옵소서. энэ хором харанхуй ертөнцөөс тусгаарлагдаад Бурхан таныг хүүхдийн хуваар зохистой амьдарч чадгаар туслаарай. 고난과 시험과 병 중에 있는 성도들 Зовлон сойролд өвчин дунд байгаа анхан дүүсийг 경제적인 어려움 가운데 있는 성도들 주님께서 일일이 살펴주시고 мөн эдийн засгийн бэрхшээл дунд байгаа анхан дүүсийг эзэн та нэг бүрсэн цаган гарч 합당한 위로와 은혜를 허락해 주셔서 тохирсон тайлгарал нэгүслээ зөвшөөрөн 믿음을 지키며 또 믿음의 싸움을 싸우며 살아갈 수 있게 도와주옵소서. итгэлээ сахиад итгэлийн тэмцлээр тэмцэлтэд амьдарч чадгаар туслаарай. 주의 말씀을 배우기 위해 함께 모였습니다. Эзний үгээс суралцахын тулд энэ газарт хамт суугсан байна. 우리가 깨달아야 될 주의 교훈을 깨닫게 Бид 도와주옵소서. бүхэн нэг ухаарах ёстой эзэн та өөрийн сургамжийг ухааруулж 여러 өгөө. 가지 개인적인 사정 때문에 함께 참석하지 못한 식구들도 있습니다.
олон төрлийн хувийн нөхцөл байдлаас болоод оролцож чадаагүй анхан дүүс байгаа лээ. 어느 곳에 있든지 하나님께서 동일한 은혜로 지켜주시고 Хаанч байсан бурхантай адилхан нэгүслээрээ сахин хамгаалж 하나님의 자녀로서 합당하게 살아갈 수 있도록 지켜주옵소서. бурхны хүүхдийн хувьд зохистой амьдрч чадхаар хамгаална. 특별히 다음 주 4차 바영울기 집회를 계획하고 있습니다. Онцгой нь дараа 7 хоногоос Баян-Улгийн 4-р элчин семинарыг төлөвлөж байна. 많은 영혼들이 말씀 앞에 나와 구원받도록 도와주시고 Олон сүнснүүд үгийн өмнө ирээд аврагдаж чадхаар туслаарай. 또 말씀 전하시는 얀바이르 전사님에게도 Мөн үгийг дамжуулж байгаа Нямбаяр номлогчид ч гэсэн 지혜와 능력의 말씀을 더해 주시기를 기도드립니다. мэрэгүү ухаан хүч чадлын үгээ нэмж өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 우리 출애굽기 25장을 같이 보겠습니다. Гэтэл 25-аас хамтдаа харъя. 1절, 2절입니다. 1-2 дугаар ишлэл 88 дугаар хуудас. 출애굽기 25장 1절, 2절 Гэтэл 25-ын 1-2 같이 읽어보겠습니다. за хамтдаа уншия. Тэгээд эзэн Мосед айлдан надад хандив авчир гэж Израилийн хөгөөдөд хэл өгөх хүслээр зүрхэн хөдлөгдсөн хүн бүрээс надад хандив ав. 또 8절, 9절도 읽어보겠습니다. 8-9 дугаар ишлэгийг хамт уншия. Би тэдний дунд оршихын тулд надад тэд ариун газрыг бариг. Асрын загвар болон бүх хэрэгслийг нь миний чамд үзүүлж байгаа. Бүх загварын дагуу хийх ёстой. 지난주에는 생활 집회 이제 이어서 말씀을 드렸죠, 그죠? За өнгөрсөн 7 амьдралын семинарын өмнөх одоо хэлсэн шүү дээ, тийм ээ. 생활 집회 전주에 처음으로 성막과 성전을 통한 교훈 이런 제목으로 말씀을 드렸었는데요. Амьдралын семинарын өмнөх 7 хоногт анх удаа ариун майхан болон ариун өргөнөөс авах сургамж гэсэн сэдвээр үгээс хэлсэн. 오늘도 이어서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. өнөөдөр ч гэсэн үргэлжлүүлээд хэлье. 먼저 지난 시간에 배운 내용 간단하게 좀 복습을 해볼게요. Тэгэд өнгөрсөн цагт сурсан агуулга товчхон давтъя. 앞에 화면 좀 보여주시기 바랍니다. Дэлгэц харуулаарай. 성막에 다양한 이름이 있다고 말씀드렸죠. Ариун майханд олон төрлийн нэр байгаа гэж хэлсэн. 막이라고도 부르고 Майхан гэж дууддаг. 또 성소라고도 불렀고 Мөн ариун газар гэж дуудаж исэн. 또 회막이라고도 불렀고 Мөн уулзалтын майхан гэж дуудаж исэн. 성막으로도 불렀고요. Бас ариун майханаар нь дуудаж 또 байсан. 증거막이라고도 불렀습니다. Гэрчлийн асар гэж ч дуудаж байсан. 막이라고 부른 이유는 잠깐 동안만 있을 것이란 뜻이죠. Майхан гэдэг нь хэсэг хугацаанд л байна гэсэн утгатай. 그리고 성소란 뜻은 Ариун газар гэдэг нь 구별된 장소, 거룩한 장소. тусгаарлагдсан ариун газар. 하나님이 계신 곳이기 때문에 이제 거룩하고 구별된 장소였죠. Тэгэхээр Бурхны оршин буй газар учраас тусгаарлагдсан ариун газар байсан. 그리고 회막이라고 부른 이유는 уулзалтын майхан гэж дуудаж байгаа шалтгаан. 하나님께서 거룩하신 하나님께서 사람과 만나 주시는 곳이다 그런 뜻입니다. Ариун бурхан хүнтэй уулздаг газараа гэсэн утгатай. 그리고 성막이라고 한 이유는 Ариун майхан гэж байгаа нь 하나님이 역사하시는 곳이란 뜻이 있어요. Бурхны ажиллаа явуулдаг газар гэсэн утгатай. 그리고 증거막이라고 한 이유는 Тэгээ гэрчлийн асар гэж хэлж байгаа нь 하나님의 말씀이 있는 곳. Бурхны үг байгаа газар. 하나님 이스라엘 백성들이 성막에 모여서 하나님 말씀을 배웠기 때문에 그렇게 얘기를 했어요. Израилийн ард түмэн ариун майхан цуглаад Бурхны үгнээс суралцдаг байсан учраас тэгж хэлж байсан. 그리고 Тэгээд 성막과 성전의 변화에 대해서 좀 말씀을 드렸죠. ариун майхан болон ариун өргөөний өөрчлөлтийн талаар хэлсэн. 출애굽한 이스라엘 백성들이 광야 생활하는 동안에 가장 먼저 성막을 만들었고요. Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн цөөлт амьдрангаа хамгийн эхлээд ариун майхныг 이걸 босгосон. 가지고 가나안 땅에 들어갈 때 가지고 들어갔죠. Тэгээ үүнийг Канаан нутг руу орохдоо аваад орсон. 그리고 솔로몬 왕 때에 성전을 만들게 됩니다. Тэгээ Соломон хааны үед 아리ун өргөөг барьж 이걸 эхэлсэн. 제1성전이라고 얘기를 합니다. Үүнийг эхний 아리ун өргөө, нэгдүгээр 아리ун өргөө гэж байгаа. 그런데 제1성전은 바벨론에 의해서 파괴가 됐죠. Гэхдээ энэ эхний ариун өргөө нь Вавилоноор дамжуулан сүрсэн. 그래서 바벨론 포로 생활에서 돌아온 유다 백성들이 두 번째 성전을 짓게 됩니다. Тэгээ Вавилоны олзлоос эргэж ирсэн Юдан ард түмэн хоёр дахь ариун өргөөг барьдаг. 수르바벨 성전이라고도 하고요. Түүнийг Зерубабелийн ариун өргөө гэж хэлдэг. 근데 이 수르바벨 성전도 AD 70년 로마에 의해서 파괴가 됩니다. Тэгээ энэ Зерубабелийн ариун өргөө манай эртний 70-нд Ромоор дамжуулан сүрдэг. 그리고 이제 온 세상에 흩어졌던 유대인들이 Тэгээ бүт дэлхийгээр тархсан 유대чүүд 지금 돌아오고 있잖아요. одоо эргээд ирж байгаа шүү дээ. 그래서 제3성전을 지을 준비를 하고 있습니다. Тэгээд 3 дахь ариун өргөөг барих бэлтгэлээ хийж 성경에는 байгаа. 제3성전 지어지기 전에
Библиэлд 3 дахь ариун өргөө баригдахаас өмнө 예수님의 공중 재림이 있고 성도들이 들림 받는 일이 있다고 말씀하고 있죠. Есүс агаар дахин ирээд итгэгчнэр дээш өргөгдөн гэсэн үйл явдал байгаа. 교회가 이제 들림 받게 되면 Тэгэд энэхүү чуулган дээш өргөгч юм 7년 бол 환란 중 전 3년 반 기간 동안에 이 제3성전이 지어지게 됩니다. 7 жилийн зовлонгийн эхний 3 жил хагасын хугацаанд 3 дахь ариун өргөө баригдана. 그런데 이 제3성전도 마지막 전쟁 때 이제 파괴가 됩니다. Гэтэ энэ 3 дахь ариун өргөөч гэсэн төгсгөлийн дайны үед сүрнэ. 7년 환란 끝에 이제 예수님께서 구원받은 성도와 다시 이 땅에 오시고 7 жилийн төгсгөл 7 жилийн зовлонгийн төгсгөлд Есүс аврагдсан итгэгчнэртэй дахин энэ газарт бууж ирнэ. 천년 왕국 기간 동안에도 이제 성전이 지어진다고 말씀드렸죠. 1000 жилийн хаанчлалын хугацаанд ч гэсэн ариун өргөө баригдана гэж хэлсэн. 에스겔 40장부터 48장의 내용에 보면 이 성전에 대한 말씀이 자세하게 나옵니다. Эзекиэл 40-өөс 48 дугаар бүлгийн агуулгыг харах юм бол энэ ариун өргөөний талаарх агуулга тодорхой гарч байгаа. 근데 에스겔 이 청년 왕국 때 지어진 성전을 에스겔 성전이라고 얘기를 하는데요. Энэ 1000 жилийн хаанчлалын үед баригдах ариун өргөөг Эзекиэлийн 아리운 өргөө гэж хэлдэг. 여기서 드려지는 제사는 예수님이 하신 일을 기념하고 기억하게 하는 의미가 있습니다. Тэгэхээр энд өргөж байгаа тахил нь Есүсийн үйлсэн ажлыг санан дуурсахын төлөө утга учиртай. 그리고 이제 천년이 차면 하나님께서 이스라엘 완전히 불태워 없애시잖아요. 1000 жил дуусчих юм бол бурхан энэ дэлхийг галаар бүрэн устгана. 구원받은 성도는 영원한 천국에 들어가는데 Тэгээ аврагдсан итгэгчнэр мөнхийн диваажинд очих. 천국에서는 하나님과 어린 양 되신 예수님이 친히 성전이 되어 주신다라고 말씀하고 있습니다. Диваажинд бурхан болон хураг болох Есүс өөрөө сүм ариун өргөө болно гэж хэлсэн. 자, 그런데 Гэхдээ 이제 하나님께서 이스라엘 백성들에게 성막과 성전을 짓게 하신 이유가 있다 그랬죠. бурхан Израилийн ард түмэнд ариун майхан болон ариун өргөөг бариулж байгаа шалтгаан байгаа гэж хэлсэн 첫 шүү 번째 дээ. 이유는 Эхний шалтгаан нь 이스라엘 백성들의 죄를 대속해 주시기 위해서 Израилийн ард түмний гимнүглийг уучлахын тулд. 이스라엘 백성들은 성막에 모여서 하나님께 죄를 용서받는 제사를 드렸다 그랬어요. Израилийн ард түмэн ариун майхан цуглаад бурхан дахил гимнүглийг уучлах дахил өргөдөг байсан гэсэн. 거룩하신 하나님이 아리ун бурхан 죄인이 거룩하신 하나님 앞에 직접 나아갈 수 없기 때문에 нүгэлтэн ариун бурханы өмнө шууд очиж чадахгүй учраас 하나님은 성막을 통해서 하나님께 나올 수 있도록 길을 열어 주셨다. бурхан ариун майхнаар дамжуулан бурхан руу ойртож болохоор замыг нээж өгсөн. 두 번째 성막을 만들게 하신 이유는 Хоёр дахь ариун өргөөг барих одоо болсон шалтгаан нь 이스라엘 백성들과 함께 거하시기 위해서. Израилийн ард түмтэй хамт байх юм. 성경에 보면 Библиэс харуул 애굽에서 종노릇하던 이스라엘 백성들을 애굽에서 나오게 하신 이유가 Египтэд болж ирсэн Израилийн ард түмнийг Египтээс гаргасан шалтгаан нь 하나님께서 그들과 함께 하시기 위해서라고 말씀하고 있어요. бурхан тэдэнтэй хамт байхын тулд гэж хэлсэн. 세 번째, Гуравт нь 또 이스라엘 백성들을 하나님의 말씀으로 교훈하시고 이스라엘 백성들과 교제하게 하기 위해서 성막을 만들게 하셨어요. Израилийн ард түмнийг бурханы үгээр сургаж Израилийн ард түмтэй хамт нөхөрлөхийн тулд ариун майхныг барь гэж хэлсэн. 성막에서는 단순히 제사만 드려진 게 아니죠. Ариун майхан зөвхөн дахил өргөжчихсэн биш. 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 배웠고 Израилийн ард түмэн бурханы үгнээс сурч байсан. 하나님 말씀으로 함께 교제를 나눴습니다. Тэгээд бурханы үгээр хамтдаа нөхөрлөдөг байсан. 하나님은 이제 말씀을 통해서 하나님의 백성들이 하나님의 백성답게 살아가는 것을 알려주셨죠. Бурхан үгээрээ дамжуулан бурханы ард түмэн бурханы ард түмний дайтай амьдрахыг зааж өгсөн. 이러한 목적으로 하나님은 성막과 이제 성전을 짓게 하신 거예요. Ийм зорилготой бурхан ариун майхан ариун өргөөг бариулсан. 그리고 지난 시간에 Өнгөрсөн цаг 성막을 짓는 과정 속에서 있었던 일들을 통한 교훈을 좀 배웠어요. ариун майхныг барих үйл явц дундаас олж авч байгаа сургамжийг сурсан. 성막은 아리ун майхан 이스라엘 백성들이 자원하여 드린 제물로 지어졌다 Израилийн 말씀드렸죠. ард түмэн сайн дураараа өргөсөн өргөлөөр дамжуулан баригдсан гэж сурсан. 예수님께서 이 땅에 초림하셨을 때도 Есүс энэ газарт эхэлж ирэхдээ ч гэсэн 그 예수님의 초림을 알려주는 별을 보고 찾아온 동방 박사들이 Есүсийн төрөлтийг мэдүүлж өгч байгаа тэр одыг харсан тэр дорны 예수님께 нэрээр 나올 때 황금과 유황과 모략을 가지고 나왔다. Есүс рүү ирэхдээ алд гүгэл миртэй ирсэн. 황금을 드린 이유는 이제 예수님이 왕이시라는 것을 의미하는 것이고 Алтыг өгч байгаа шалтгаан нь Есүс хаан гэдгийг илэрхийлж байна. 유향이라는 것은 제사에 드려질 때 사용했던 건데요. Гүгэл гэдэг нь дахил өргөхөд хэрэглэгдэх зүйл. 예수님이 대제사장이 되신 것을 뜻하는 것이고 Есүс тэрүүн дахилч гэдгийг илтгэж байна. 모략을 드린 것은 모략은 이제 죽은 시체 장사 지낼 때 그 시체의 몸에 발랐던 건데요. Мэр гэдэг нь ажил явдал одоо оршуулгын ёслол хийх үед
бидэнд төрөхдөг гэд 예수님께서 우리 대신 죽어 주실 것을 미리 보여준 거죠. Есүс бидний өмнөөс үхнэ гэдгийг урьдчилан харуулсан байна. 그리고 예수님께서 이스라엘 땅에 두루 다니시며 복음 전하실 때에도 Тэгээ Есүс гэсэн Израилийн газар эргэн тойрон сайн мэдээг тарах үедээ 자신의 물질로 주님을 섬겼던 여인들이 있었다고 말씀을 드렸어요. өөрийн эд хөрөнгөөрөө эзэнд үйлчилчихсэн эмэгтэйчүүд байсан 이 гэж хэлсэн. 모습은 Энэ дүр төрх нь 구원받은 성도가 하나님을 주님을 섬기는 그 삶 속에는 аврагдсан итгэгч бурханд эзэнд үйлчлэх энэ амьдрал донд 물질도 포함된다는 것을 알려주는 거예요. эд хөрөнгө ч гэсэн багтаж орж байгаа гэдгийг мэдүүлж байна. 하나님은 이스라엘 백성들에게 1년에 3번씩 성막으로 모여서 하나님께 제사드리게 말씀했는데 Бурхан Израилийн ард түмэн жилдээ 3 удаа ариун майханд очиод бурхан дахил өрөг гэж хэлсэн. 그때 이스라엘 백성들은 빈손으로 하나님께 나온 것이 아니었어요. Тэр үед Израильчууд гар хоосон бурхан руу ирсэн юм биш. 자신들이 드릴 예물을 가지고 하나님 앞에 나왔습니다. Өөрсдийнхөө өргөх өргөлийг бэлдээд бурхан 우리 руу очсон. 신명기 16장을 잠깐 За, 볼게요. Дэд туйл 16-аас харъя. 신명기 16장 Дэд туйл 16. 16절 17절 16 17 дугаар ишлэл 213 дугаар хуудас. 자, 읽어보겠습니다. За хамт уншъя. Жилд 3 удаа танай бүх ирчүүд түүний сонгох газарт эсгээгүй талхны баяр, 7 хоногуудын баяр, майхан баяраар эзэн бурхныхаа өмнө үзэгдэх ёстой. Тэд эзний өмнө гар хоосон үзэгдэж болохгүй. Эзэн бурхныхаа өгсөн ёроолийн хэрээр хүн бүр гарынхаа өгч чадах хэрээр өрөг. 이 말씀에 보면은 이스라엘 모든 남자들은 1년에 3번 이제 모이게 하시잖아요. Энэ үгнээс харах юм бол Израилийн бүхий л ирчүүд жилдээ 3 удаа цугладаг 이 байсан. 무교절을 첫 번째가 이제 무교절이죠. За эхнийх нь эсгээгүй талхны баяр. 무교절은 이제 6월절을 포함한 절기예요. За энэ эсгээгүй талхны баяр нь алгасал баярыг багтаасан баяр байна. 이게 뭘 뜻하면 예수님의 죽으심과 구원받은 성도의 거룩한 생활을 뜻하는 거죠. Энэ нь юу хэлж ийн вэ гэхээр Есүсийн хөл аврагдсан итгэгч нарын ариун амьдралыг хэлж байгаа. 7절은 오순절이잖아요. 성령께서 오신 날. За тэгээд 7 хоногийн баяр нь Пентекостийн өдөр буюу ариун сүнс ирсэн өдөр гэж байна. 그리고 초막절은 예수님의 재림을 말하는 거예요. Тэгээ майхан баяр нь Есүсийн дахин ирэлтийг хэлж байна. 이거 이제 기억하게 하시는 거죠. Тэгээ үүнийг сануулж дуусах. 그런데 빈손으로 오지 마라. Гэхдээ гар хоосон битгий ирээ гэсэн. 하나님께서 내게 주신 복을 따라 힘을 다하여 드릴지니라 말씀했어요. Эзэн бурхныхаа өгсөн ёроолийн хэрээр хүн бүр гарынхаа өгч чадах хэрээр өг гэсэн. 자, 이렇게 성막은 이스라엘 백성들이 자원하여 드려진 제물로 만들어졌는데 Ийхүү ариун майхан Израильчуудын сайн дураараа өргөсөн өргөлөөр дамжуулан баригдсан. 그런데 Гэхдээ 모든 이스라엘 백성들이 성막을 짓기 위해서 제물을 드린 건 아니라 그랬어요. бүхий л Израильчууд ариун майхан барихын тулд бүхий л эд хөрөнгөө өргөсөн гэж хэлээгүй. 모세가 시내산에 올라가서 하나님께 십계명 돌판을 받는 동안에 Мосе Синай уулан дээр гараад 10 хууль болох чулуун хавтан авах хугацаанд 그때 이스라엘 백성들은 시내산 밑에서 금송아 조상 만들어 섬겼다 тэр 그랬잖아요. үед Израилийн ард түмэн Синай уулын бэлд алтан дуугал хийгээ шүтчихсэн гэж хэлсэн. 화면 좀 보여주세요. Дэлгэц харуулаарай. 지금도 시내산 밑에 가면요, Одоо ч гэсэн Синай уулын бэлд рүү очих юм бол 이스라엘 백성들이 돌로 단을 쌓고 거기다가 금송아 조상 만들어 섬기는 흔적이 지금도 남아 있어요. Израильчуудын чулуугаар тахлын ширээ босгоод алтан дуугал хийгээ шүтчихсэн уул мөрөнд одоо ч гэсэн үлдсэн байдаг. 여기 그 재단입니다. Энэ бол тахлын ширээ нэ. 시내산이고요. Энэ Синай уул. 여기 그 돌 재단에도 여러 가지 이제 그 금송아지 우상 모양을 이제 그려놨어요. За тэгээ тэр хадан дээр нь ч гэсэн алтан тугалын дүрсийг сийлчихсэн байна. 그들이 애굽에서 종살이할 때 애굽 사람들이 섬겼던 신 중에 하나가 이제 송아지가 있거든요. Израилийн ард түмэн Египтэд боочлогдож явах үед Египчүүдийн үйлчилсэн бурхтын нэг нь алтан тугал байсан. 그 모양 그대로. 왜냐하면 우상 섬기던 습관이 아직도 있는 거야. Яагаад тэгэхээр шүтээ гэсэн зуршил нь одоо ч гэсэн үлдчихсэн байна. 그래서 나와서도 거기서도 쭉 그걸 또 만들고 또 섬기고 있는 거예요. Тэндээс гараад ирсэн ч гэсэн дахиад нөгөөтгөө хийгээд үйлчилж байна. 그래서 Тиймээс 이제 우상을 만들기 위해서 자신의 임무를 드린 백성들은 шүтээнийг хийхэд тулд өөрийн эд хөрөнгөө өргөсөн ард түмэн 나중에 성막 지을 때 드릴 게 없겠죠, 그죠? дараа нь ариун майхныг барих үед өргөх зүйл байхгүй болно шүү дээ. 우상 만드는데 다 줘버렸으니까 어떻게 그거 뭐 성막 만들 때 드릴 수 있겠어요? Шүтэн хийхэд бүхнээ өгсөн учраас ариун майхныг барихад өөх зүйлэг болж 이거 байна. 뭘 교훈한다? Энэ юуг сургамжиж байгаа вэ? 육신과 세상을 섬기는 자들은 육신과 세상을 위해서 자기 물질을 사용하고요. Махбод болоод ертөнцид үйлчилж байгаа юм. Махбод бол ертөнцийн төлөө өөрийн эд хөрөнгөө зориулдаг. 하나님을 경외하고 주님을 사랑하는 성도들은 Харин бурхнаас эмээгээд эзнийг хайрлаж байгаа итгэгч нар 주님과 복음과 교회를 위해서 자신의 물질을 드린다는 거예요. эзэн сайн мэдээ чуулганы төлөө өөрийн эд хөрөнгөө зориулдаг. 두 번째, Хоёр тань 성막은
Ариун байх нь 하나님이 말씀하신 대로 지어졌다는 거예요. Бурхны айлдсан үгийн дагуу баригдсан. 홍수심판 전에도 Үерийн шүтийн өмнө ч гэсэн 하나님은 노아에게 방주의 제도를 직접 알려주셨죠. Бурхан Новод бүхийг хэрхэн барих талаар зураг төслийг нь боддоор хэлж өгсөн. 그와 같이 성막을 만들 때에도 Үүнтэй адилхан ариун байхныг барих үед ч гэсэн 하나님은 모세에게 직접 성막의 제도를 알려주셨어요. Бурхан энэ Мосед боддоор ариун өргөө барих тогтолцоог нь хэлж өгсөн. 그리고 성전을 지을 때에도 다윗에게 직접 성전의 제도를 알려주셨어요. Тэгээд ариун өргөөг барих ч гэсэн Давидэд боддоор ариун өргөөг хэрхэн барих загварыг хэлж өгсөн. 근데 성막과 성전이 하나님 말씀하신 대로 지어졌다는 것이 무슨 뜻이냐? Ийхүү ариун майхан болон ариун өргөө Бурханы айлдсан үгийн дагуу баригдсан гэдэг нь ямар утгатай вэ? 2000년 전 이 땅에 오신 예수님이 구약 성경의 약속대로 오셨고 2000 жилийн өмнө энэ газарт ирсэн Есүс хуучин гэрээнд амлагдсны дагуу ирсэн. 구약 성경을 이루어 주셨다는 것을 뜻하는 거예요. Тэгээд хуучин гэрээг биелүүлсэн гэдгийг илтгэж байна. 그리고 다시 오실 때도 Тэгээд дахин ирэхдээ ч гэсэн 말씀대로 다시 오시죠. үгийн дагуу дахин ирнэ. 그죠? Тийм биз? 그래서 요한복음 1장 14절에 보면 Иохан 1:14-өөс харуул 이런 말씀이 있어요. ийм үг байдаг. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다. Үг нь махбод болж бидний дунд оршиж байна. 초림하신 예수님, Эхэлж ирсэн Есүс. 말씀을 이루어 주러 오셨다. Үгийг биелүүлэхийн тулд ирсэн. 그리고 자신의 삶 속에 그 말씀을 다 이루어 주셨다. Тэгээд өөрийн амьдрал дундаа тэр үгээ бүгдийг биелүүлсэн. 사도 요한은 예수님 안에 하나님의 은혜와 진리가 충만하다라고 말을 했어요. Элж Иохан Есүс дотор Бурхны нэгүсэл үнэн дүүрэн байдгаа гэж хэлсэн. 그리고 과거에 Тэгээ өнгөрсөн 성막과 성전이 지어졌을 때에도 ариун майхан ариун өргөө баригдах үе ч гэсэн 이 성막 안에 하나님의 영광이 충만했거든요. энэ ариун майхан дотор Бурхны алдар ч гэсэн дүүрэн байсан. 볼까요? Харцгаая. 출애굽기 Гэтэл 40장을 보겠습니다. чөөс харъя. 출애굽기 40장 Гэтэл 40 34절 35절 34 35 дугаар ишлэл. 출애굽기 40장 34절 35절 읽어볼게요. Гэтэл 40 34 35-ыг уншия. Тэгтэл уулзалтын майхныг үйл бүрхэн эзний цог жавхлан асрыг дүүргэлээ. Эзний цог жавхлан асрыг дүүргэж дээр нь үйл багшран суусан тул Мосе уулзалтын майханд орж чадахгүй байв. 회막이 만들어지고 세워진 후에 уулзалтын майхан босгогдсны дараа 이 회막에 하나님의 영광이 가득했다. уулзалтын майханд эзний цог жавхлан дүүрсэн гэж. 성전을 지을 때도 마찬가지였어요. Ариун өргөөг барих ч гэсэн 성전이 다 адилхан. 지어지고 솔로몬 왕이 하나님을 향해 이제 기도를 드릴 때에 Ариун өргөө бүрэн баригдаад Соломон хаан бурхан дахил өргөх үед 하나님께서 하늘에서 불을 내려 응답을 해주셨고 бурхан тэнгэрээс галыг буулгаад хариулсан. 성전에 하나님의 영광이 충만했다고 기록되어 Тэгээд 있거든요. ариун майханд бурхны сүр жавхлан дүүрсэн гэж хэлсэн. 역대하 2-р шаштай 7장 7-р бүлэг байна. 1절부터 3절을 보겠습니다. 1-ээс 3-р ишлэл байна. 역대하 7장 1절부터 3절 2-р шаштай 7-гийн 1-ээс 3. 읽어볼게요. За хамт уншия. Соломоныг залбирч дуусахад тэнгэрээс гал буун ирж шатаал тахлыг болон тахлуудыг шатаасан бөгөөд эзний сүр жавхлан өргөөг дүүргэв. Эзний сүр жавхлан эзний өргөөг дүүргэснээс болж тахилч нар эзний өргөөнд нэвтрэн орж чадахгүй байлаа. Гал доош буун ирж эзний сүр жавхлан өргөөний дээр залрахыг үзээд Израилийн хүүгүүд бүгд чулуун зам дээр нүрээ газар хүргэн сөхөрч мөргөөд эзэнд талархал өргөн тэрээр сайн бөгөөд түүний хайл инрэл үрдийнх гэцгээв. 한번 물어볼게요. 우리 асууя. 식구들한테. Ахан дүүсээс асууя. 성막과 성전이 지어진 후에 Ариун майхан ариун өргөө баригдсны 그 дараа 안에 하나님의 영광이 충만했던 이유가 뭘까요? тэр дотор бурхны сүр жавхлан дүүрсэн шалтгаан нь юу вэ? 정지화면도 보고 정지화면, 응? 정지화면 멈춘 화면을 보고 있었죠. Яг ингээд нэг гацсан байдалд орцсон юм шиг байгаа даа. 질문하면 항상 이래, 그죠? Яг асуулт асуухаар л байнга юм байдаг шүү дээ, тий? 한번 생각해 보세요. Нэг бодоод үзээрэй. 성막과 성전 안에 하나님의 영광이 충만했던 이유가 뭘까요? Ариун майхан ариун өргөөнд бурхны сүр жавхлан дүүрсэн шалтгаан нь юу вэ?
이제 첫 번째 이유는 Эхний шалтгаан нь 성막과 성전이 하나님 말씀대로 지어졌기 때문이고, ариун майхан ариун өргөнд бурхны үгийн дагуу баригдсан учраас. 그죠? Тийм биз дээ? 말씀대로 주지 않았다면 하나님이 거기다가 역사해 주실 수 없잖아요. Үгийн дагуу баригдаагүй байсан бол бурхан түүн дотор ажиллах. 두 번째 이유는 Хоёр дахь шалтгаан нь 성막과 성전은 누구를 의미하는 거예요? ариун майхан ариун өргөнд хэнийг илтгэж байна? 예수님. Есүс. 그죠? Тийм биз дээ? 성막과 성전은 예수님의 몸을 의미하잖아요. Ариун майхан ариун өргөнд Есүсийн биеийг илтгэж байгаа. 그래서 사도 요한이 Тиймээс Илж Иохан 요한복음 1장 14절에서 Иохан 1:14 дээр 예수님께서 성육신하신 예수님 안에 하나님의 은혜와 영광이 충만했다라고 말을 해요. Махбат дээр ирсэн Есүс дотор бурхны нэгүсэл үнэн дүүрэн байлаа гэж хэлсэн. 찾아볼게요. Хайж болъё. 요한복음 Иохан 1장 1 14절. 14 дугаар ишлэл. 요한복음 1장 14절. Иохан 1:14 1197 дугаар удас. 읽어봅시다. За хамт уншия. Үг нь махбод болж бидний дунд оршин бид түүний алдар сууг үтсэн. Энэ нь эцгээс цор ганц төрөгчийн алдар бөгөөд нэгүсэл ба үннээр дүүрэн юм. 예수님이 누구시다? Есүс хэн гинөө? 말씀이 육신이 되신 분. Үг нь махбод болсон нэгэн. 구약 성경 약속대로 오셨고 Хуучин гэрээний амлалтын 그 дагуу 약속을 이루어주기 위해서 오신 분이란 뜻이에요. энэ амлалтаа биелүүлэхийн тулд ирсэн гэсэн үг. 그런데 그 예수님 안에 Гэтэ энэ Есүс дотор 하나님의 독생자의 영광과 은혜와 진리가 충만했다. Бурхны цор ганц төрөгчийн алдар бөгөөд нэгүсэл үнэн дүүрэн гэж байна. 그리고요, Тэгээд 또 하나, дахиад нэг 오늘날 교회는 예수님의 몸이잖아요. өнөө цаг чуулган Есүсийн бие. 맞죠? Тийм биз дээ? 그래서 Тиймээс 예수님 안에 하나님의 영광과 은혜와 진리가 충만했다고 하는 것은 Есүс дотор Бурхны алдар нэгүсэл үнэн дүүрэн байсан гэдэг. 오늘날 교회 안에도 Өнөө цаг чуулган дотор ч гэсэн 하나님의 은혜와 진리가 충만하다는 것을 설명하는 거예요. Бурхны нэгүсэл үнэн дүүрэн гэдгийг тайлбарлаж байна. 이 교회는 Чуулган бол 그냥 단순히 사람들의 모임이 아니잖아요. зүгээр л нэг хүмүүсийн цуглаан биш. 그죠? Тийм биз дээ? 먼저 주님의 피로 구원받아서 Түрүүлж Есүсний цусаар аврагдаад 성령의 역사로 한 몸을 이루어가는 성도들이 그 무리가 교회잖아요. ариун сүнсний ажиллаар нэгэн итгэгчнэр нэгэн биеийг бүрдүүлж байгаа нь чуулган. 그래서 성막과 성전이 하나님의 말씀하신 대로 지어지는 것처럼 Тэгэхээр ариун майхан ариун өргөнд Бурхны айлцуугийн дагуу баригдсан. 오늘날 교회도요, Өнөө цаг ч гэсэн чуулган 하나님 말씀대로 지어져야 되고, Бурхны үгийн дагуу баригдах хэрэгтэй. 교회가 하나님의 말씀대로 지어져야 된다는 뜻은 Тэгэхээр чуулган Бурхны үгийн дагуу баригдах ёстой гэдэг нь 구원받은 성도가 하나님의 말씀 따라 신앙생활을 해야 된다 그런 뜻이에요. аврагдсан итгэгчнэр Бурхны үгийн дагуу итгэлээр амьдрах ёстой гэсэн үг. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 마태복음 Матай 16장을 볼게요. 16-аас харъя. 마태복음 16장 Матай 16 13절부터 13-аас 18절까지 18 хүртэл 마태복음 16장 Матай 16-гийн 13절부터 18절 13-аас 18 읽어봅시다. уншия. Цэзэр Филиппийн нутагт ирээд Есүс шавнараасаа хүмүүс хүний хүү хэн гэж ярьж байна гэж асуухад тэд зарим нь баптист Иохан, зарим нь Элия, зарим нь Иремья эсвэл иш үзүүлэгчдийн нэг гэдэг гэв. Тэр харин та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ гэсэнд Симон Петр та бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэв. Есүс түүнд хариудан Йоногийн хүү Симоно чи ерөөлтэйе. Учир нь үүнийг чамд махцуулсан биш харин тэнгэр дэх миний эцэг илчилжээ. Би мөн чамд хэлье. Чи Петр энэ хадан дээр би чуулганаа босгох бөгөөд түүнийг үхсдийн орны хаалга дийлэхгүй. 자, 이 말씀 참 중요한 말씀이죠. Энэ үнэхээр чухал үг. 사람이 예수님을 어떤 분으로 알고 믿느냐 하는 것이 Хүмүүс Есүсийг ямар нэгнээр мэдэж итгэж байна гэдэг нь 그 사람의 영원한 운명을 결정하는 거잖아요. тухайн хүний мөнхийн хувь тавилан шийдэнэ. 그죠? Тийм биз дээ? 그러니까 이 질문은 너무 중요한 질문인 거예요. Энэ асуулт бол дэндүү чухал асуулт. 사람들이 나를 누구라 하느냐? Хүмүүс намайг хэн гэж дуудаж байна 근데 вэ? 그보다 더 중요한 질문은 뭐예요? Гэтэ үүнээс илүү чухал асуулт нь юу вэ? 너희는 나를 누구라 하느냐 그럼. Та нар намайг хэн гэж дуудаж байна вэ? 중요한 건 세상 사람들이 예수님을 어떻게 아느냐가 중요한 게 아니고 Гол нь энэ ертөнцийн хүмүүс Есүсийг хэрхэн мэдж байна гэдэг нь биш. 이 자리에 앉아 있는 내가
예수님을 어떤 분으로 알고 믿느냐 하는 게 너무 중요한 거예요. Энэ сууж байгаа та бүхэн би Есүсийг ямар нэгэн гэдгээр мэдж байна гэдэг нь үнэхээр чухал. 그 이유는 Тэр шалтгаанаар 예수님을 어떻게 알고 믿느냐에 따라서 우리 각 사람의 운명이 결정되기 때문에 그래요. Есүсийг хэрхэн мэдэж итгэж байгаагаас хамаарат хүн тус бүрийн хувь тавилан шийдэгдэх учраас. 자, 그런데 베드로가 예수님께 이렇게 이제 고백을 하죠. Тэгээ Петр Есүст инхүү өчөж 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. эзэн та бол Христ амьд бурхны хүү мөн. 그렇게 고백한 베드로에게 예수님은 내가 복이 있다라고 말씀했어요. Ингэж утсан Петрт Есүс чи өрөөлтэй гэж хэлсэн. 진짜 복 있는 사람이 누구라고요? Жинхнээсээ өрөөлтэй хүн хин бэ? 예수님을 Есүсийг 하나님의 아들이요 주와 그리스도로 알고 믿는 사람. бурхны хүү эзэн Христээр мэдж итгэж байгаа хүн. 그분이 나의 주, 나의 구원자이신 것을 알고 믿는 사람. Тэрээр миний эзэн, миний аврагч гэдгээр мэдж итгэж байгаа хүн. 그 사람이 진짜 복 있는 사람이다. Тэр хүн жинхнээсээ өрөөлтэй. 하나님은 모든 사람에게 영생의 복, 영원한 복을 주길 원해요. Бурхан бүхий л хүмүүст мөнх ямын өрөөл, мөнхийн өрөөлийг өгөхийг. 그런데 모든 사람이 그걸 얻는 건 아니잖아요. Гэтэ бүх хүмүүс үнийг олж авдаг юм биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 왜 그럴까요? Яагаад тэгж байна вэ? 어떤 사람은 예수님을 모르고 Зарим хүмүүс нь Есүсийг мэддэг. 또 어떤 사람은 예수님을 알때 잘못 알고 있기 때문에 그래요. Өн зарим хүмүүс нь Есүсийг мэдхдээ буруу мэддэг учраас. 베드로의 원래 이름이 시몬이었어요. 시몬. Петрийн уг нэр нь Симон байсан. 시몬은 불완전하다, 흔들린다, 요동하다 그런 뜻이에요. Симон гэдэг нь тогтвортой бус ганхаж хөдөлдөг гэсэн үг. 그런데 예수님께서 이 시몬에게 베드로라는 이름을 주셨어요. Тиймээс Есүс Симон Петр гэсэн нэрийг өгсөн. 베드로라는 이름의 뜻은 안정되다, 반석 그런 뜻이에요. Энэ Петр гэдэг нэрний утга нь тогтвортой хад гэсэн утгатай. 우리는 Бид нар 성경을 통해서 Библиэр дамжуулаад 예수님 믿어 거듭난 성도에게 새로운 이름이 주어지는 것을 볼 수 있죠. Есүс итгээ дахин төрсэн итгэгчид шин нэр өгөгдөг гэдгийг харж байна. 그죠? Тийм биз дээ? 원래 아브라함의 이름은 아브라함이 아니잖아요. Угтаа Авраамын нэр Авраам биш шүү дээ. 원래 이름 뭐예요? Анхны нэр нь юу вэ? 아브람. Авраам. 근데 하나님께서 아브라함이라는 이름을 주셨어요. Гэтэ бурхан Авраам гэсэн нэрийг өгсөн. 사례도 마찬가지죠. Сарач гэсэн адилхан. 원래 이름이 사레였는데 Анхны нэр нь Сария байсан шүү дээ. 하나님께서 사라라는 이름을 주셨어요. Гэтэ бурхан Сара гэсэн нэрийг өгсөн. 야곱도 마찬가지죠. Яаковч гэсэн адилхан. 야곱에게 하나님께서 뭔 이름 줬어요? Бурхан Яаковд ямар нэрийг өгсөн бэ? 이스라엘. Израиль. 하나님께 사랑받는 자. Бурханаар хайрлагдсан хүн 그런 뜻이죠. 그죠? гэсэн утгатай шүү дээ, тийм ээ? 그리고 Тэгээд 호세아. Хосия. 여호수아의 원래 이름이 호세아. Йошуагийн анх нэр нь Хошия шүү дээ. 호세아 이름의 뜻은 뭐냐면은 Хошия гэдэг нэрний утга нь юу вэ гэхээр 하나님은 구원이시다 그런 뜻이에요. бурхан аврагч гэсэн утгатай. 네, 그 이제 모세가 그 호세아에게 여호수아라는 이름을 줬죠. Гэтэ Мосе Хошиад Йошуа гэсэн нэр. 여호수아는 이름의 뜻이 뭘까요? Йошуа гэдэг нэрний утга нь юу вэ? 여호와는 Эзэн бол 나의 구원이시다는 뜻이에요. миний аврагч гэсэн утгатай. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 호세아는 여호와는 구원이시다. Хошиа бол эзэн аврагчаа. 근데 진짜 중요한 건 뭐라고요? Тэгээ жинхнээсээ чухал зүйл нь юу 그분이 вэ? 나의 구원이시라는 게 중요한 거죠. тэрээр миний аврагч гэсэн. 그리고요. Тэгээд 야곱의 12 아들 중에 막내 아들 이름이 원래 베냐민이잖아요. 베냐민. 그죠? за одоо Яаковын 12 хөвгүүний хамгийн багахийн нэр Бинамин шүү дээ, тийм ээ? 아니. 그냥 이름이 베냐민이잖아요. 막내 아들 이름이 베냐민이잖아. За Бинамин шүү дээ, тийм бага хөвгийнх нэр. 근데 원래 이름은 베냐민이 아니었어요. Гэтэ анх уг нэр нь болохоор Бинамин байгаагүй. 다른 이름이었거든요. өөр нэр байсан шүү дээ. 베논이라고요. Бен Онни гэдэг. 베논이란 이름의 뜻은 슬픔의 아들이란 뜻이에요. Бен Онни гэдэг нэрний утга нь уу гашуудлын хүү гэсэн утгатай. 그런데 아버지가 эцэг нь 베냐민이란 이름을 줬어요. Бинамин гэсэн нэр өгсөн. 베냐민이란 이름의 뜻은 오른손의 아들이란 뜻이에요. 오른손의 아들. Бинамин гэдэг нэрний утга нь баруун гарын хүү гэсэн. 오른손이라는 것은 하나님의 구원의 손, 능력의 손을 의미하는 거거든요. баруун гар нь бурхны авралын мотор, хүч чадлын моторыг хэлж байгаа. 그러니까 하나님께서 내 아들을 그 은혜와 사랑으로 붙들어 주시기를 바라는 마음으로 베냐민이라고 지은 거죠. Тиймээс бурхан өөрийнх нь хүүгийн тэгэж түшин тулаасаа гэсэн үүднээс Бинамин гэдэг нэр өгсөн байна. 자, 그리고 예수님은 Мөн Есүс 베드로가 예수님을 보고 Петр Есүсийг хараад 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다라고 고백을 했을 때에 та бол Христ амьд бурхны хүү гэж өчөх үед 17절에 뭐라고 말하냐면 17 дээр юу гэж хэлж байна? 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지니라. Үүнийг чамд мэдүүлсэн нь мах цус нь биш, харин тэнгэр дэх миний эцэг илчилчээ. 다시 말하면 өөрөөр хэлбэл 사람이 хүн 예수님을
하나님과 주와 그리스도로 알고 믿는 것은 Есүсийг бурхан эзэн аврагчаар мэдэж итгэж байгаа. 사람의 지혜로 되는 게 아니라 Хүний мэрэгүү хоорноор болж байгаа юм биш. 오직 성령의 가르치심으로 된다는 것을 말씀하신 거예요. Зөвхөн ариун сүнсний сургаалаар болдгоо гэдгийг хэлж байна. 아주 중요한 얘기입니다. Энэ үнэхээр чухал. 오늘날 교회도 많고요. Өнөө цаг ч гэсэн маш олон чуулган байна. 예수님 가리켜서 주여라고 부르는 자들도 많지만 Есүсийг шигсэн эзэн минь гэж хэлж байгаа олон хүмүүс байна. 정말 거듭나서 생명 얻은 사람은 적잖아요. Гэтэ жинкнээсээ дахин төрөөд амийг олж авсан хүмүүс цөөхөн. 그 이유는 Энэ шалтгаан нь 참으로 성령의 역사로 거듭난 사람이 너무나 적기 때문에 그래요. жинкнээсээ ариун сүнсний ажлаар дахин төрсэн хүмүүс дэндүү цөөхөн учраас юм байна. 그리고요. Тэгээд 베드로가 예수님을 가리켜서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심을 고백했을 때에 Петр Есүсийг та бол Христ амьд бурхны хүү гэж өчөх үе. 예수님께서 뭐라고 말해요? Есүс юу гэж 내가 хэлдэг 이 вэ? 반석 위에 내 교회를 세울 것이다. Энэ хадан дээр чуулганаа босгох 이 болно. 말은 베드로가 교회의 반석이 된다는 뜻이 아닙니다. Энэ үг нь Петр чуулганы хад болно гэсэн үг биш. 그죠? Тийм биз дээ? 예수님이 친히 참된 교회의 반석이 되어 주실 것을 말씀한 거예요. Есүс өөрөө жинхэнэ чуулганы хад болно гэж хэлсэн. 나를 Надад 야 베드로 너 Петр чи 나를 주와 그리스도로 믿는 그 믿음 위에 내가 너를 통해서 교회를 이루어갈 수 있도록 도와주겠다는 거죠. намайг эзэн Христээр итгэсэн тэр итгэлээр нь чамайг аварч өгөхөд тусалнаа гэдэг. 참된 교회는 예수님께서 친히 반석이 되어 주시고 жинхэнэ чуулганы хад нь Есүс өөрөө болж байгаа. 예수님을 주와 그리스도로 믿는 믿음을 가진 성도들을 통해서 주님께서 교회를 이루어 가시는 거예요. Харин Есүсийг өөрийн эзэн аврагчаар итгэгч нараар дамжуулан эзэн чуулганыг босгон байгуул. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 교회당에 왔다고 해서 교회가 되는 게 아니고 Тэгэхээр чуулганы байран дээр ирчлээ гэж чуулган болж байгаа юм биш. 정말 성령으로 거듭난 나야지만 된다. Үнэхээр ариун сүнсээр дахин төрж ижил боломж. 성령의 역사로 예수님이 나의 주와 구주가 되심을 알고 믿어야 된다. Ариун сүнсний ажлаар Есүс миний аврагч эзэн болсон гэдэгт мэдэж итгэх хэрэгтэй. 그런 사람이 정말 교회의 한 식구가 된다. Тийм хүн л жинхнээсээ чуулганы нэг гишүүн. 또 өөр 성막은 ариун байх. 하나님이 부르시고 세우신 사람들의 봉사로 세워졌다 그랬잖아요. Бурхны дуудаж босгосон хүмүүсийн үйлчлэлээр босгогдсон гэсэн. 성경 보면 Библиэс харуул. 하나님께서 성막을 짓게 하기 위해서 특별히 부른 사람들이 있어요. 그죠? Бурхан ариун байхныг байруулахын тулд онцгойлон дуудсан хүмүүс байсан. 그와 같이 үүнтэй 오늘날에도 교회는 Өнөө цаг ч гэсэн чуулган 하나님이 부르시고 세우신 일꾼들을 통해서 이제 세워 가신다. Бурхны дуудсан босгосон ажилснаар дамжуулан чуулганыг босгон 우리 байгуулдаг. 요한 1서 2장을 볼게요. 1-р Иохан 2-оос харъя. 2장 27절. 2-ын 27. 요한 1서 2장 27절입니다. 1-р Иохан 2-ын 27. 읽어봅시다. За 1385 дугаар хуудас байна. Хамт уншия. Та нарын түүнээс авсан тосолгоо нь та нарын дотор байдаг бөгөөд өөрсдөд чинь заах хэн нэгэн та нарт хэрэггүй. Харин түүний тосолгоо нь та нарт бүхнийг заадаг бөгөөд тэрхүү тосолгоо нь худал биш үнэн юм. Тиймээс та нар заасан ёсоор та нар түүний дотор байх тун. 기름 부음이란 성령님을 말하는 거죠. Тосолгоо гэж байгаа нь ариун сүнсийг хэлж 그죠? байна. 이 말씀은 교회 안에 성령께서 역사하시고 Энэ үг чуулган дотор ариун сүнс ажилладаг. 참된 교회는 성령님의 가르치심이 있다는 거 설명하는 거예요. Жинхэнэ чуулган ариун сүнсний заавар зөвлөмж байгаа гэдгийг 자, 그럼 이제 물어봅시다. тэгвэл асууя. 어떤 교회가 참된 교회라고 한다면 За ямар нэгэн чуулганыг жинхэнэ чуулган гэж хэлийг 참된 교회라는 증거는 뭘까요? тэр жинхэнэ чуулган гэсний нотолгоо нь юу вэ? 성령님의 역사하신 성령님의 역사가 있어요. ариун сүнсний ажил явагддаг. Тийм биз? 응. 성령께서 역사하시면 어떤 일이 있어요? ариун сүнс ажиллаа бол ямар зүйл болдог вэ? 구원의 역사가 나타나고 авралын ажил 그죠? явагдана. Тийм биз? 진짜 교회는 구원받는 역사가 나타나요. жинхэнэ чуулган аврагдж байгаа ажил явагддаг байна. 그죠? Тийм биз дээ? 또 өөр 구원받은 성도가 аврагдсан итгэгч 성령님의 가르치심 통해 성장하고 변화되는 역사도 나타나겠죠. ариун сүнсний заавраар өөрчлөгдөд өсөж байгаа үйл явц ч гэсэн харагдана. 맞아요? Зөв үү? 우리 교회 그런 역사가 있나요? Манай чуулганд ийм ажил явагдаж байна уу? 있어요? Байна уу? 진짜로? Нэрээё?
그게 진짜 교회예요. 그게 Энэ л жинхэнэ чуулган. 사람들 뭐 몇 명 많이 모여서 우리 교회 한자 하고서 교회 되는 게 아니고 Тэгэхээр хэдэн хүмүүс цуглаад бүгдээрээ чуулган болёо гэж чуулган болж байгаа юм биш. 정말 성령님의 역사로 거듭난 성도들이 모인 곳, Жинхнээсээ ариун сүнсний ажиллаар дахин төрсэн итгэгч нарын цугласан газар. 그들이 이제 하나님의 말씀으로 가르침 받고 성장하고 변화되는 그런 곳이 교회다. Тэдгээр хүмүүс бурхны үгээр сургагдаад өсөөд өөрчлөгдөж байгаа нь жинхэнэ 자, чуулган. 그런데 성령님은 직접 성도들에게 말씀하시는 게 아니잖아요. Тэгээ 그죠? ариун сүнс боддоор шууд итгэгч нарт зааж үгээ хэлж байгаа юм 그죠? биш шүү дээ. 하나님이 세우신 일꾼들을 통해서 말씀을 가르치시고 Бурхны босгосон ажилчлаар дамжуулан үгийг заадаг. 구원받은 성도를 온전케 하고 몸된 교회를 세워 가신다 그랬어요. Тэгээ аврагдсан итгэгч нарыг бүрэн дүүрэн болгоод бий болох чуулганаа босгон байгуулгаа гэсэн. 에베소서 에베소. 4장을 볼게요. 4-өөс харъя. 에베소서는 교회를 설명해 주고 있는 말씀이라 그랬죠. Эфес ном нь чуулганы талаар тайлбарлаж байгаа гэж хэлсэн. 4장 11절 12절 4-ийн 11 12. 읽어봅시다. За хамт уншия. Тэр заримыг нь элч, заримыг нь иш үзүүлэгч, заримыг нь сайн мэдээ тунхаглагч, заримыг нь хончин ба багш болгосноо нь ариун хүмүүсийг үйлчлэлийн ажилд бэлтгэж Христийн биеийг байгуулахын тулд юм. 그가 예수님을 말하는 거예요. Тэр гэж байгаа нь Есүсийг хэлж байна. 혹은 사도로 혹은 선자로 혹은 복음 전환자로 혹은 목사와 교사로 주셨으니 Заримыг нь элч, заримыг нь иш үзүүлэгч, заримыг нь сайн мэдээ тунхаглагч, заримыг нь хончин ба багш 이 болгосон. 말씀 무슨 뜻이죠? Энэ ямар утгатай вэ? 하나님께서 당신의 선하신 뜻을 따라 일꾼을 세우시고 Бурхан өөрийн сайн хүслийн дагуу ажилчдыг босгож 그 일꾼을 통해서 복음을 전하게 하시고 또 성도들을 온전케 하신다. тэр ажилчлаар дамжуулан сайн мэдээг тунхаглаж итгэгч нарыг шигсэн бүрэн дүүрэн болгодог. 저는 이제 그런 기도합니다. Би тэгэж залбирдаг. 호흡도 교회 안에도 하나님이 부르시고 세우신 많은 일꾼들이 좀 생겨났으면 하는 기도를 하거든요. Хов чуулган дотор ч гэсэн Бурхны дуудаж босгосон олон ажилчид босгон байгуулагдаасаа гэж залбирдаг. 교회 안에서 열심히 주님 말씀 배우고 신앙생활 하다가 Чуулган дотор хичээнгүйлэн эзний үгээс сураад итгэлээр амьдарч байгаа. 하나님께서 특별히 좀 불러서 일꾼으로 불러서 말씀 전하게 하고 또 교회를 세우는 일에 귀하게 쓰는 일꾼들이 많이 생겨났으면 Бурхан 좋겠다. онцгойлон дуудаад үгийг дамжуулдаг чуулганд ажилч гисэн босгон байгуулах ийм ажилчдыг босгоосэй гэж залбирдаг. 요한계시록 2장을 보면요. Ишлэл 2-оос харвал 아시아 7교회 중에 첫 번째 교회 에베소 교회가 나와요. Азийн 7 чуулганы эхний чуулган нь Эфес чуулган гарч байгаа. 그런데 Гэхдээ 주님께서 에베소 교회 성도들에게 하신 말씀을 잘 보면 эзний Эфес чуулганы анхан дүүс хэлсэн үгийг сайн харах юм бол 에베소 성도들은 열심히 신앙생활을 했어. Эфес чуулганы итгэж анхан дүүс хичээнгүйлэн итгэлээр 그런데요. амьдарсан. Гэхдээ 부족한 게 있었어요. дутчихсэн зүйл бай. 교회에 대한 이해. Энэ чуулганы талаарх ойлголт. 그리고 Тэгээд 주님께서 교회 안에 일꾼을 세우셔서 그 일꾼을 통해서 일하신다는 그것이 부족했어요. эзэн чуулганд ажилчлыг босоод ажилснаар дамжуулан ажилтдаг гэдгийг ойлгохгүй байсан. 다시 말하면 Өөрөөр хэлбэл 구원받고 각자 열심히 신앙생활 하긴 했지만 аврагдаа тус бүрдээ хичээнгүйлэн итгэлээр амьдарсан ч гэсэн 교회를 아는 것이 부족하고 чуулганыг мэдгэтэлээр дутмаг байсан. 주님이 교회에 세우신 일꾼에 대한 순종이 부족했기 때문에 чуулганд эзний босгосон ажилч нь дуулууртай хандна гэдэг ойлголт дутуу байсан учраас 성장이 더뎠다. өсөлт удаа явагдсан. 열매 맺는 것이 적었다는 거죠. Тэгээ үр жимс ургуулган ч гэсэн бага байсан гэсэн. 여러분 이거 기억해야 됩니다. Бид хүн үнийг санах хэрэгтэй. 신앙생활은 교회 생활인 거예요. Итгэлийн амьдрал бол чуулганы амьдрал. 물론 교회 생활만 신앙생활이다 그런 뜻이 아니에요. Тэгээ зөвхөн чуулганы амьдрал нь итгэлийн амьдрал гэсэн үг биш. 올바른 구원받은 성도 올바른 신앙생활은 교회를 통해서 이루어진다는 걸 알아야 된다는 거예요. Аврагдсан зөв итгэгчийн зөв амьдрал нь чуулганаар дамжуулан явагддаг гэдгийг. 교회를 모르고 교회와 함께 연합하지 않으면 Тэгээд чуулганыг мэдгүй чуулгантай хамт оролцохгүй байгаад 그런 성도는 신앙이 성장하지 않고 열매도 못 맺어요. тэр итгэгчийн итгэл нь өсөхгүй үр жимс ч ургуулж чадахгүй. 제가 지금 여러분 앞에 이런 말씀 하는 거를 잘 좀 이해하시기 바랍니다. Би энэ үгийг та бүхэнд хэлж байгааг сайн ойлгоосэй гэж. 말씀을 전하는 사람을 높여주라 그런 뜻이 아니죠? үгийг дамжуулж байгаа хүнийг өргөмжил гэж хэлээгүй үстэй. 주님의 질서, 주님이 세우신 질서를 알고 순종하라는 뜻이에요. Эзний тогтоосон дистаралыг мэдээ дуулууртай хандаа гэж хэлж байна. 우리가 이제 지난 시간에 이런 내용들을 같이 공부했었어요. өнгөрсөн цагт энэ агуулгуудыг хамтаа сурсан. 새롭죠, 그죠? 예. 새롭게 느껴지죠, Нэг 그죠? шин юм шиг мэдрэгдээд байгаа үстэй. 괜찮아요. Зүгээрээ зүгээр. 자, 그리고 이어서 또 말씀을 드릴게요. Үргэлжлүүлээд хэлээ. 성막을 지을 때에 Ариун майхныг барихдаа 이스라엘 백성들이 협력하고 동참하는 가운데 성막이 지어졌다. Израилийн ард түмэн нэгдээд хамт оролцох үед ариун майхан барьсан. 출애굽기 Гэтэл 36장을 볼게요. 36-аас харъя. 36장 36 1절. 1-р ишлэл.
102 дугаар удас 36장 1절 읽어볼게요. 36-гийн 1-ийг уншийе. Ариун газрын үйлчлэлийн бүх төрлийн ажлыг хэрхэн гүйцэтгэхийг мэдэх мэрэгэн ухаан ойлголтыг эзнээс авсан Безалел, Охолияв мөн ур Авиаст хүн болгон эзний тушаасан бүхнийг ёсоор гүйцэтгэхээр болов. 자, 이 말씀에 보면 Энэ үгнээс харвал 하나님께서 특별히 지명해서 부른 부살렐과 오홀리압도 있지만 Бурхан онцгойлон нэрээр нь дуудсан Безалел, Охолияв байгаа ч гэсэн 그 외에도 성막을 만들고 세우기 위해서 함께 수고하고 봉사한 사람들이 있다고 말씀하고 있죠. үүнээс гадна 아리ун майхныг босгохын тулд хамтдаа үйлчилж хөдөлмөрсөн хүмүүс байгаа гэж хэлж 그죠? байна. 오늘 교회도 마찬가지예요. Өнөө цаг ч гэсэн чуулган адилхан. 우리 교회를 통해서 복음이 전파되고 Манай чуулганаар дамжуулан сайн мэдээ тараагдаж 구원받은 성도들의 믿음이 성장하는 가운데 성장하기 위해서는 аврагдсан итгэгч нарын итгэл өсөхийн тулд 모든 구원받은 성도들이 함께 동참하고 협력하는 가운데 그 일이 이루어진다는 거예요. хил аврагдсан ахын дүүс нэгдээд хамт оролцох үед энэ зүйл болтгоо гэдгийг хэлж 다시 байна. 말씀드리면 Дахиад хэлбэл 복음이 전파되고 교회가 세워지는 것은 몇몇 사람들의 수고로만 되는 게 아니다. тэгэхээр сайн мэдээ тараагдаа чуулган босгогдно гэдэг чинь хэдхэн хүний хөдөлмөр л болдог зүйл биш. 모든 구원받은 성도들의 함께 동참하고 함께 협력하고 수고하는 가운데 그런 일이 이루어진다는 Хил 거예요. аврагдсан итгэгч нар хамтаа оролцоод нэгдээд нийлэх үед энэ ажил өрнөдгөө гэсэн. 빌립보서 Филиппой 1장 1-р бүлэг 27절 27. 에베소서는 교회를 설명하고 있다면 Эфес ном чуулганы талаар тайлбарлаж байгаа. 빌립보서는 교제를 설명하고 있어요. Филиппой ном нь чуулганы талаар тайлбарлаж байгаа. 성도들의 교제가 무엇인지를 설명해 주는 말씀이 빌립보서입니다. Итгэгч нарын нөхөрл юу гэдгийг тайлбарлаж байгаа нь Филиппой ном. 빌립보서 1장 27절 Филиппой 1-27 1장 27절 1-27 읽어봅시다. уншия. Христийн сайн мэдээнд зохистой амьдар. Тэгвэл би очоод та нарыг харлаач, эсвэл байхгүй байлаач, та нарыг сайн мэдээний итгэлийн төлөө нэг сэтгэлээр хамтдаа зүтгэж, нэг сүнс дотор бат зогсоцгоож. 자, 빌립보서는 성도들의 교제를 설명하고 있다 그랬잖아요. Филиппой ном нь итгэгч нарын нөхөрлийг тайлбарлаж байгаа 그죠? гэсэн. Тийм биз? 성도들의 교제가 뭐예요? Тэгэхээр итгэгч нарын нөхөрл гэж юу вэ? 구원받은 성도들이 한 마음으로 Аврагдсан итгэгч анхан дус нэг сэтгэлээр 복음을 위해서 сайн мэдээний төлөө 협력하는 것. нэгдэх. 그게 성도들의 교제다는 거예요. Энэ нь итгэгч нарын нөхөрл. 왜냐하면 말씀만 듣고 왔다 갔다 그게 아니고 Зүгээр л үг сонсоод ирж очоод ийм биш. 구원받은 성도들이 한 마음으로 복음을 전하기 위해서 복음을 위해서 함께 수고하고 함께 봉사하고 교제하는 그것이 성도들의 교제다. Аврагдсан анхан дүүс нэг сэтгэлээр сайн мэдээ тараахын тулд сайн мэдээний төлөө хамтдаа хөдөлмөрж үйлчлэлээ нөхөрлөж байгаа нь нөхөрлөл байна. 우리가 뭐 이제 학교 수행할 때 보면 특별히 그런 모습들이 많이 보이잖아요. 그죠? Онцгойлон зуны нэгдсэн семинараар ийм дүр төрхийг хардаг штэ тийм ээ. 많은 형제자매들이 어떤 형제자매는 뭐 식사 봉사하고 За зарим ахын дүүс нь хоолны үйлчлэл, 어떤 분 안내 봉사하고 зарим нь угталт, 어떤 분 청소해주고 зарим нь цэвэрлэгээ. 그죠? Тийм биз? 그러니까 구원받은 형제자매들이 함께 복음을 전하기 위해서 함께 협력하고 수고하잖아요. Тэгэхээр аврагдсан ахын дүүс сайн мэдээ тараахын тулд хамтдаа нэгдээд хөдөлмөрлөдөг. 그런 가운데 복음이 전해지는 거잖아요. Энэ үйл явц донд сайн мэдээ 이제 тараагддаг. 내일부터 바영울기 집회가 있는데 Маргаашнаас баян үйлгийн семинар. 우리가 이제 우리 자팡에도 전도할 때 그렇고 바영울기 전도할 때도 마찬가지잖아요. Эдгээр завхан сайн мэдээ тараахч тэр баян үйлгээд сайн мэдээ тараахч гэсэн адилхан. 함께 할 수 있는 분들은 함께 참여해서 봉사하고 수고해주고 Хамтдаа оролцох боломжтой хүмүүс нь оролцоод үйлчлээд хөдөлмөрлөнө. 또 함께 가지 못하는 형제자매들은 기도로서 도와주고 그죠? Хамтдаа оролцож чадахгүй байгаа ахын дүүс маань залбирлаараа туслана. 그래서 복음은 그런 구원받은 성도들의 연합과 수고 가운데 전해지고 Тэгэхээр сайн мэдээ нь аврагдсан ахын дүүсийн нэгдэл энэ хөдөлмөр донд тараагддаг. 교회가 세워지는 것도 마찬가지죠. Тэгээ чуулган босгон байгуулах нь ч гэсэн адилхан. 에베소서 Эфес 다시 볼게요. 에베소서 2장입니다. за 2-оос харъя. 몇 장만 앞으로 넘기세요. За хэдхэн удаа сурагч нь 에베소서 2장 20절부터 Эфес 2-ын 20-оос 22절입니다. 22 хүртэл байна. 읽어보겠습니다. За хамт уншъя. Та нар элчнэр ба иш үзүүлэгчдийн суурин дээр босгогдож байгаа бөгөөд Христ Есүс өөрөө булангийн чулуун ажээ. Түүний доторх бүх байрлал холбогдсон эзэн доторх ариун сүм болохоор өсөж байна. Та нар ч гэсэн сүнс дотор Бурхны орших газар болохоор Христ дотор хамтдаа байгуулагдаж байна.
그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. Христ Есүс өөрөө булангийн чулуун ажээ. 예수님이 친히 참된 교회 반석이 되신다 그랬죠? Есүс өөрөө жинхэнэ чулууны хад болно гэсэн. 그리고 성령께서는 무슨 일을 하신다? Тэгээ ариун сүнс ямар ажлыг хийдэг вэ? 예수님 믿어서 구원받아 산 돌이 된 성도들을 통해서 Есүст итгээд аврагдаад амьд чулуу болсон итгэгчнэр 교회를 완성해 가신다. чуулганыг босгон байгуулдаг. 사람들이 벽돌 가지고 건물 짓는 것처럼 Хүмүүс тоосгоор барилга барьдаг шиг. 하나님은 산돌된 구원받은 성도들을 통해서 교회를 완성해 가신다. Бурхан амьд чулуу болох аврагдсан итгэгчнэрээр дамжуулан чуулганыг бүрэн босгож байгуулдаг. 하나님께서는 교회를 든든히 세우시고 교회를 통해서 복음을 전하기 위해서 Бурхан чуулганыг бат бих босгон байгуулаад чуулганаар дамжуулан сайн мэдээ тараалгахын тулд 어떤 사람에게는 이제 말씀 가르치는 은사를 주시고 зарим хүнд нь үгийг заах бэлэг авьяасыг өгч 어떤 또 성도에게는 다양한 은사를 주셔서 봉사하게 하신다. зарим итгэгчнэрт олон төрлийн бэлэг авьяасыг өгөөд үйлчлүүлдэг. 그래서 구원받은 각 성도들이 Тэгээ аврагдсан хүн тус бүр 주님이 주신 은사, 주님 주신 직분을 가지고 봉사하면서 주님 섬기고 교회를 세워가는 거예요. эзний өгсөн бэлэг авьяас, эзний өгсөн үүрэг албар үйлчлээд чуулганыг босгон байгуулад явдаг. 교회 안에서 이루어지는 모든 일은 사람을 위해서 하는 것이 아니고 чуулган дотор явж байгаа бүхий л ажлууд хүний төлөө явж байгаа юм. 주님을 위해서 하는 거잖아요. эзний төлөө хийж байгаа зүйл шүү дээ. 맞죠? Тийм биз? 맞죠? Зөв биз? 그래서 귀한 거예요. Тиймээс л эрхэм байгаа юм. 시편 Дуулал 133장 133. 시편 133장 Дуулал 133. 1절부터 3절입니다. 1-ээс 3 дугаар ишлэл. 709 дугаар удас 1절부터 3절 읽어볼게요. 1-ээс 3-ыг уншия. Харагтун ах дүүс хамтдаа нэгдмлэр амьдрах нь хичнээн сайхан хичнээн тааламжтай бай. Энэ нь толгой дээрх сайн тос сахлаар Аароны сахлаар доош бууж хувцасныхан захаар урсахтай адил. Сионы уус дээр буудаг Хермоны шүүдэр адил юм. Учир нь тэнд эзэн ёроолыг мөн хамийг тушаасан билээ. 말씀은 짧은 말씀이지만 너무 중요한 말씀이에요. Энэ үг богино үг хэдий ч маш чухал үг. 성경에는요. Библиэд 하나님께서 보시기에 아름답다라고 칭찬하신 것이 몇 가지 있어요. Бурхныг харахад үзэсгэлэнтэй гэж магтсан хэдэн зүйл байгаа. 여기도 하나 나오죠. Энд дээр ч гэсэн нэг нь гарч байна. 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고. Ах дүүс хамтдаа нэгдмлэр амьдрах нь хичнээн сайхан хичнээн тааламжтай. 하나님께서 아름답게 보시는 것 중에 하나가 뭐냐면은 Бурхны тааламжтай хардаг зүйлсийн нэг нь юу вэ гэхээр 구원받은 성도들이 연합하고 동거하는 거예요. аврагдсан ахын дүүс хамтдаа нэгдмлэр амьдрах. 그게 뭐예요? Энэ нь юу вэ? 교회잖아요. 교회. Чуулган. 그죠? 재밌어요? 하나님은 교회를 아름답게 보시는 거예요. Бурхан чуулганыг тааламжтай хардаг. 복음을 전하기 위해서 Сайн мэдээ дарахын тулд 서로의 믿음을 붙들어주고 세워주기 위해서 би биенийхээ итгэлийг түшин тулаад босгохын тулд 구원받은 성도들이 함께 모이고 교제하는 것, аврагдсан ахын дүүс хамтдаа цуглаад нөхөрлж байгаа. 주님을 섬기고 복음을 전하기 위해서 시간과 물질과 재능을 드리는 것, Эзэн дүүлжлээ сайн мэдээ тарахын тулд цаг зав эд хөрөнгөө зориулж байгаа. 그걸 가지고 복음 전하고 Үгээр нь сайн мэдээг тарааж 봉사하는 것, үйлчилж байгаа. 그 하나님은 너무 선하고 아름답게 보신다는 거예요. Бурхан маш сайхан тааламжтай хардаг. 이 말씀에 Энэ үгэн дээр 이 말씀은 이제 초대 대제사장인 아론이 기름 부음 받은 그 모습을 설명해주고 있거든요. энэ үг анхны тэргүүн тахилж байсан Аарон тослогдсон талаар тайлбарж байгаа. 아론이 초대 아론? 대제사장으로 기름 부음 받은 거 아시죠? Анхны тэргүүн тахилжаар тослогдсон гэдгийг мэдж байгаа үстэй. 그죠? 아론의 머리에다가 기름을 붓습니다. Аароны толгой дээр тос цутгасан. 자, 그런데 이 아론의 모습은 우리의 영원한 대제사장이신 예수님의 모습을 설명하는 Энэ 거예요. Аароны дүр төрх нь бидний мөнхийн тэргүүн тахилж Есүсийг тайлбарж. 그래서 아론의 머리에다 기름 부었다는 것은 예수님에게 성령님 임하신 것을 설명하는 Тиймээс 거예요. Аароны толгой дээр тос цуцгалсан гэдэг нь Есүс дээр ариун сүнс бууж ирснийг тайлбарж. 자, 그런데 Гэхдээ 아론의 머리에 부어진 기름은 아론의 얼굴을 흘러내려서 가슴에까지 흘러내리죠. 그죠? Аароны толгой дээр цуцгагдсан тос ингээд нүрээр нь бууж ирээд ингээд сахлаар нь цээж хүртэл 근데 урсан. 아론의 가슴에는 뭐가 있냐면은 Гэтэ Аароны цээжин дээр юу байгаа вэ гэхээр 이스라엘 12지파의 이름이 새겨진 흉패가 있어요. Израильчүүдийн 12 овгийн нэрс сэлэгдсэн хуйг бий. 여기에 기름이 이렇게 흘러내리는 거예요. Ийшэнэгээ тос урсаж 이 байна. 12지파는 이스라엘 전체를 뜻하는 거예요. Энэ 그죠? 12 овг нь Израилийг бүхэлд нь хэлж байна. 따라서 Тиймээс 아론의 머리에 흘러 부어진 기름이
Аронны толгоноос урсж байгаа энэ тос 아론의 얼굴을 타고 흘러내려서 이 흉패, 이 가슴에까지 흘러내리는 모습은 뭘 Аронны 설명하느냐? нүглөө урсаад эцэстээ энэ цээж энэ хоёрог руу хүртэл урсж байгаа нь юуг тайлбарлаж байгаа вэ? 예수님에게 임하신 성령이 Есүс дээр буусан ариун сүнс 오늘날 өнөө цагт 몸된 교회에도 임하신다는 것을 뜻하는 거예요. би болох чуулган дээр ч гэсэн буудгаа гэдгийг тайлбарлаж байна. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 이 교회 안에 성령께서 역사하고 계신 거죠. Энэ чуулган дотор ариун сүнс ажиллаж байгаа. 요한복음 20장에 보면 Иохан 20 дугаар бүлгээс харах юм бол 죽으시고 부활하신 예수님께서 үхээ дахин амьсан Есүс 제자들 앞에 나타나서 이렇게 말씀하잖아요. шамнырынхаа өмнө гарч ирээд ингэж хэлдэг. 숨을 내쉬면서 성령을 받아라 이렇게 말씀하세요. Үлэнгээ та нар ариун сүнсийг хүлээж авахтун гэж хэлдэг. 이것은 예수님에게 임하신 성령님이 Энэ нь Есүс дээр буусан ариун сүнс 이제 예수님이 죽으시고 부활하심으로 탄생한 교회에게도 성령이 임하실 걸 설명하는 거예요. Есүс үхээд дахин амьсан. Тэрүүнгээр дамжуулан төрсөн чуулган ч гэсэн ариун сүнс бууж байгааг тайлбарлаж байна. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 교회는 예수님의 죽으심과 부활을 통해 탄생했잖아요. Чуулган Есүсийн үхэл дахин амьдлаар төрсөн. 마치 아담이 Яг л Адам 죽음과 같은 깊은 잠에 들었다가 깨어났을 때 사랑의 짝인 하와를 얻게 된 것처럼, үхэл мэд гүн нойронд автаад сэрэх үед хайрын хос болох Еваг олж авсан шиг. 그죠? Тийм биз? 예수님이 죽으시고 부활하심으로써 사랑의 짝인 교회가 탄생하게 된 거예요. Есүс үхээ дахин амьснаар хайрын хос болох чуулган мэндэж байна. 자, 그런데 이 시편 133장에 보면 Гэтэ дуулал 133 дугаар бүлгээс 또 우리가 харахад 주목할 말씀이 있어요. бидний 안хаарах 3절에 보면 3 дээр 헐몬의 이슬이 시온의 산들에 내린 같도다. Сионы уус дээр будаг Хермоны шүүдэл адил юм. 앞에 화면 좀 보여주세요. Уртлын дэлгэц харуулаарай. 헐몬산은 이스라엘 북쪽에 있는 가장 높은 산으로 Хермон уул нь Израилийн хойд зүгт байдаг хамгийн өндөр уул. 높이가 대략 한 2,800m 정도가 됩니다. Өндөр нь ойролцоогоор 2800 м орчим. 그러니까 헐몬에 내린 이슬은 쌓여가지고 계속 쌓이면 이제 얼음이 되는 거죠. Тэгэхээр 얼겠죠. Хермон уулан дээр бууж байгаа сүүдэр байн гоорсоор хагаад эцдэг хүлдэг. 그리고 이것이 녹으면 Тэгээ энэ нь хайлах юм бол 요단강을 이루어서 갈릴리 호수로 들어가요. Йордан голыг дамнаад Галил нуур руу очдог. 여기 헐몬산이고요. Энэ Хермон уул, 여기 이제 энэ 요단강입니다. Йордан гол. 그리고 또 쭉 내려가서 사해 바다로 들어가요. Тэгээ доошоо урсаар хагаад сүнсэн тэнгис рүү очдог. 여기 이제 화면에 보면 Дэлгэснээс харвал 이게 헐몬산입니다. энэ Хермон уул 항상 얼음이 얼려 있어요. байн одоо цастай 이게 이제 өмстэй. 녹아가지고 Энэ нь хайлаад 요단강을 이루는 거예요. Йордан гол руу урсдаг. 요게 Энд 갈릴리 호수로 들어가요. энэ ийшээ Галил нуур руу очдог. 그리고 또 Тэгээд бас 이제 사해 바다까지 들어가는 거예요. сүнсэн тэнгис хүртэл цутгадаг. 그러니까 이 헐몬에 내린 이슬은 Тэгэхээр Хермон уулан дээр бууж байгаа шүүдэр 이스라엘 온 땅에 물을 생명의 물을 공급하는 원천이 되는 거예요. Израилийн бүхэл газарт амийн усыг түгээж байгаа усны ундраг болж. 그죠? Тийм богод. 그래서 이스라엘 백성들은 Тиймээс Израилийн ард түмэн 이스라엘 땅에 헐몬산에 내리는 이슬을 하나님의 은혜, 생명이라고 생각을 했어요. Хермон уулан дээр буусан энэ шүүдрийг Бурхны нэгүсэл гэж боддог байсан. 이해되시죠? 알겠죠? 그런데 3절에 보면 Гэтэ 3-аас харвал 헐몬의 이슬이 시온의 산들에 내린 같도다. Сионы уус дээр буудаг Хермоны шүүдэр адил. 거기서 여호와께서 복을 명하셨다. Тэнд эзэн ёроолыг тушаасан. 자, 거기가 어디죠? Тэнд гэдг нь хаана вэ? 하나님의 은혜가 내려오는 것이 어디예요? Бурхны нэгүсэл бууж ирж байгаа газар хаана вэ? 구원받은 성도가 연합하고 동거하는 곳, Аврагсан итгэгчнэр нэгдэмлэр хамт амьдарч байгаа газар. 교회. Чуулган. 거기에 하나님의 은혜가 임하고 Тэнд Бурхны нэгүсэл бууж 거기서 하나님께 영생의 복을 명하셨다. Тэнд Бурхан мөнх амийн ёроолыг тушаасан. 영생의 복이 주어지는 곳이 어디다? Мөнх амийн ёроолыг өгсөн газар нь хаана гинөө? 교회. 그죠? Тийм биз? 구원의 복음이 생명의 말씀이 전파되고 계속해서 새로운 영혼이 탄생하는 역사가 나타나는 곳이 교회잖아요. Авралын сайн мэдээ амийн үн тунхаглаж байгаа. Үргэлжлүүлэн шинэ амь төрж байгаа газар нь чуулган. 고린도전서 1-р Коринт 12장을 보겠습니다. 12-аас харъя. 4절부터 12-ийн 4-өөс 11절 11-р эшлэл хүртэл 1298 дугаар удас 4절부터 11절 4-өөс 11 읽어봅시다. уншия. Бэлгүүд нь ялгаатэйч сүнсэн ижил, үйлчлүүд нь ялгаатэйч эзэн нь адил, үйлдэлүүд нь ялгаатэйч бүгдийн дотор бүхнийг үйлдэгч нь мөнөөхөл бурхан юм. Нийтийн тусын тулд сүнсний илэрлийг хүн бүрд өгсөн аж. Нэгэнд нь мэрэгэн ухааны үгийг сүнсээр өгсөн бол нөгөөд нь мэдлэгийн үгийг тэрэл сүнсээр өгсөн бөгөөд өөр нэгэнд нь итгэлийг мөнөөх сүнсээр нөгөөд нь эдгээх бэлгийг нэг л сүнсээр өгсөн. Өөр нэгэнд нь гайхамшгуудыг үлдэх, нөгөөд нь иш үзүүлэг, бас нэгэнд нь сүнснүүдийг ялгах чадвар, нөгөөд нь олон янзын хэл,
өөр нэгэнд нь хэлүүдийг тайлбарлах чадварыг өгсөн байна. Энэ бүхнийг мөнөөхөл нэг сүнс ажилуулдаг бөгөөд өөрийн тааллаар хүн тус бүрт хуваарлан өгдөг. 과거에 성막과 성전을 세울 때에도 Өнгөрсөнд ариун майхан ариун өргөөг босгох үе ч гэсэн 많은 이스라엘 백성들이 모여서 함께 수고했을 거예요. 그죠? олон израильчууд цуглаад хамтдаа хөдөлмөрсөн. 오늘날 교회도 마찬가지입니다. Өнөө цаг чуулган ч гэсэн адилхан. 고린도전서 12장의 내용은 1-р Коринт 12-р бүлгийн агуулга нь 하나님께서 구원받은 각 성도에게 다양한 은사를 주셔서 Бурхан аврагдсан хүн тус бүрд олон төрлийн бэлэг авьяасыг өгөөд 하나님께 받은 은사와 직분을 가지고 봉사함으로써 교회를 세워가게 하신다는 걸 설명하는 거예요. Бурханаас өгсөн бэлэг авьяас тэр үүрэг албаар нь чуулганд үйлчлээ чуулганыг босгон байгуулдаг гэдгийг тайлбарч байна. 4절에 보면 4-р эшлэл 은사, бэлгүүд 5절에 보면 직분, үйлчлүүд 6절에 보면 6-д 역사가 나오죠. үйлдэл гэж 그죠? орж байна. Тийм багაც 은사를 주시고 бэлэг авьяасыг 직분을 өгөөд 주셔서 үүрэг албыг өгөөд 주님과 복음을 위해서 봉사하게 하신다. эзэн болон сайн мэдээний төлөө үйлчлүүлж 7절에 7-д 각 사람에게 성령의 나타남을 주심은 хүн тус бүрд ариун сүнсний илэрлийг өгснөөр 성령의 나타나면은 것은 은사를 말하는 거예요. 은사. ариун сүнсний илрэл гэдэг нь бэлэг авьяасыг хэлж 그죠? байна. Тийм биз? 어떤 사람은 찬양의 은사를, Зарим хүмүүс нь магтан дуулах бэлэг авьяас. 어떤 사람은 어떤 교사의 어떤 은사를, Зарим хүмүүс нь багшлах 어떤 бэлэг 사람은 авьяас. 방송 미디어 그런 은사를. 응? Зарим хүмүүс нь техник медиа баг гэсэн одоо энэ бэлэг авьяас. 주님께 받은 은사가 다 다르잖아요. Эзнээс авсан энэ бэлэг авьяасууд нь өөр шүү дээ, тийм ээ? 그걸 주님께 받아서 Үүнийг эзнээс аваад 봉사함으로써 주님을 섬기고 교회를 세워가게 하신다. үйлчлснээрээ эзэнд үйлчлээ чуулганыг босгон байгуулдаг. 하나님께서요 한 교회 안에 생활하는 성도들에게 Бурхан нэг чуулган дотор амьдарч байгаа итгэгчнэрт 다양한 은사와 직분을 주시는 이유는 олон төрлийн бэлэг авьяас үйлчлийг өгсөн шалтгаан нь 몸된 교회를 세워서 бий болох чуулганыг босгон байгуул. 교회를 통해서 복음 전하게 하게 주신 거예요. Чуулганаар дамжуулан сайн мэдээг тараалахын тулд байна. 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 전도는 성도 혼자 하는 게 아니에요. Сайн мэдээг итгэгч ганцаараа тараадаг юм шээ. 교회를 모르는 성도는요 전도를 못해요. Чуулганыг мэдэхгүй итгэгч сайн мэдээ тарааж чадахгүй. 교회를 모르는 성도는요 그래서 열매를 못 맺는 거예요. Тиймээс л чуулганыг мэдэхгүй итгэгч үр жимс сургуулж чаддаггүй. 어떤 사람은 내가 혼자 가서 말씀 들어보려고 하고 데려오면 그 전도지라고 생각하는데요. Би очоод сайн мэдээ тараа гэж үг сонсгочих юм бол сайн мэдээ тарааж байгаа хэрэгтэй гэж боддог. 그게 아니에요. Тэр нь биш. 예수님은 가지라고 포도나무라고 말씀했고 Есүс өөрийгөө усан үзмийн 구원받은 성도는 аврагдсан итгэгч нар 가지라 그랬잖아요. мөчөр гэсэн шүү дээ. 붙어 있어야지만 열매 맺는 거예요. Залгаатай байж иж үр жимс ургуулна. 가지 혼자서 막 힘쓰고 애써가지고 열매 맺는 게 아니잖아요. Мөчөр ганцаараа хичээж чармаалаа гэж жимсээ ургуулахгүй. 그러니까 구원을 받아도 Тиймээс аврагдсан ч гэсэн 교회를 모르고 교회 안에 거하지 못하는 성도는 열매 맺을 수가 없다. чуулганы мэдгүй чуулган дотор байхгүй байгаа итгэгч үр жимс ургуулж чадахгүй. 그래서 하나님께서 구원받은 성도에게 이렇게 여러 성도들에게 다양한 은사를 주시는 이유는 Тиймээс бурхан аврагдсан олон итгэгч нарт өөр энэ бэлэг авьяасыг өгсөн шалтгаан. 주님께 받은 은사로 봉사하면서 Эзнээс авсан бэлэг авьяасаараа үйлчлээд 교회를 든든히 세우고 чуулганыг бат бих босгон байв. 교회를 통해서 복음 전하게 하시는 것이다. Чуулганаар дамжуулан сайн мэдээг тараалахын тулд байна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 그래서 우리는 Тиймээс бид нар 교회를 든든히 세우기 위해서 노력을 해야 돼요. чуулганыг бат бих босгон байгуулахын төлөө хичээх хэрэгтэй. 이번에 또 새롭게 이제 다시 9월 달부터 오늘부터죠. 이제 교회 학교가 시작이 됐고 Энэ жил өнөөдрөөс дахиад чуулганы сургууль шинээр эхэлсэн. 또 다음 주부터 이제 안디옥 학교가 또 시작이 될 거예요. Дараа 7 хоногт антиох сургууль эхлэнэ. 예, 봉사하시는 분들을 감사드리고 Тиймээс үйлчилж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. 또 이제 진짜 충성되게 하셔야 된다. Бас итгэмжтэй хандаад хийх хэрэгтэй. 목사가 주는 게 아니고 주님이 주시는 거니까 За пастор гэдэг өгсөн биш. Эзний өгсөн үйлчлэл. 주님을 바라보고 충성되게 봉사를 해주시기를 바랍니다. Тиймээс эзнийг хараад итгэмжтэй үйлчлээсэй гэж хүсэж байна. 또 Мөн 성막을 짓는 과정뿐만 아니라 성전을 짓는 과정 속에서도 우리가 주목하고 얻을 교훈들이 많이 있어요. ариун майхныг барих үйл явцаас төдөөгүй ариун өргөөг барих үйл явцаас гэсэн бидний олж авах сургамжууд олон 그 중에 байна. 몇 가지만 말씀을 드려볼게요. Эндээс хэдийг нь 첫 хэлье. 번째, Эхнийх нь 성전을 지을 때 ариун өргөөг барихдаа 성전도 ариун өргөөч гэсэн 다윗과 이스라엘 백성들이 자원하여 드린 제물로 지어졌다. Давид болон Израилийн ард түмэн сайн дураараа өргөсөн өргөлөөр дамжуулан баригдсан. 역대상 1-р шаштай 28장입니다. 28 байна. 역대상 28장 1-р шаштай 28. 2절 3절 2 3 дугаар ишлэл 481-р удас.
28장 2절 3절 28-ийн 2-3 481-р удаас 읽어봅시다. уншия. Тэгээд Давид хаан хөл дээрээ босон зогсоод ахан дүүс ард түмэн минь намайг сонсох тун эзний гэрээний авдарт зориулан мөн бидний бурхны хөлийн тавиур болгон амралтын өргөө барих санаа зүрхэнд минь байсан тул би түүнийг барихад бэлтгэсэн билээ. Гэвч бурхан надад чи дайнч хүн ба цус урсгасан тул миний нэр зориулан өргөө барьж болохгүй гэж айлджээ. 다윗은 정말 하나님을 사랑했어요. 다윗 үнэхээр бурхныг хайрлсан. 다윗은 자신은 백향목으로 지어진 좋은 궁전에 살고 있는데 다윗 өөрөө хошмодоор барьсан сайхан өргөөнд амьдарч байна. 하나님의 언약궤가 초라한 천막 아래 있는 것을 보고 늘 마음 아파했거든요. Гэтэл бурхны гэрээний авдар маш дорд газар байгааг хараад үргэлж сэтгэл нь өвддөг байсан. 그래서 다윗은 Тиймээс Давид 하나님을 위해서 성전을 건축하고자 했어요. бурхны төлөө ариун өргөөг барь гэж 근데 бодсон. 하나님이 다윗에게 성전 건축하지 말라고 말씀하신 거예요. Гэхдээ бурхан Давидэд ариун өргөөг бүү барь гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз дээ? 그런데 다윗은 Гэхдээ Давид 하나님께서 자신의 손으로 성전 짓도록 허락하지 않으셨지만 бурхан өөрийнх нь гараар ариун өргөөг барихыг зөвшөөрөөгүй ч гэсэн 그렇다고 해서 아무것도 안 하고 그냥 가만히 손 놓고 있었던 것이 아닙니다. тэглээгээд юу ч хийхгүй гараа татаад сууж исэн юм биш. 그죠? Тийм биз дээ? 하나님은 다윗에게 성전 건축을 허락하지 않으셨지만 бурхан Давидэд ариун өргөөг барихыг зөвшөөрөөгүй ч гэсэн 다윗은 이후에 솔로몬 자기 아들 솔로몬이 성전 지을 때 그것을 준비할 것들을 많이 준비해 줬어요. Давид дараа нь өөрийн хүү Соломон ариун өргөөг барихад бэлтгэх зүйлсийг нь хангалттай сайн бэлтэж өгсөн. 역대상 1-р шаштай 29장 29 2절 3절 또 읽어볼게요. 2 3 дугаар ишлэгийг бас уншия. Би өөрийн бүхий л чадлаараа бурхныхаа өргөөнд зориулан алтан эдлүүдэд алт, мөнгөн эдлүүдэд мөнгө, хүрэл эдлүүдэд хүрэл, төмөр эдлүүдэд төмөр, модон эдлүүдэд мод, судалт гартаам чулуу, шигтгэх чулуу, гоёмсог чулуу, олон гүнгийн чулуу, бүх төрлийн эрдэнсийн чулуу болон шохойн чулууг маш ихээр бэлдсэн. Ариун өргөөний төлөө бэлтгэсэн бүхий л зүйлээс гадна бурхныхаа өргөөг гэсэн сэтгэлээр би өөрийн эзэмшдэг алт мөн хөрөнгийг бурхныхаа өргөөнд өгч байгаа юм. 자, 우리 이 말씀을 통해서 Бид хүн энэ үгээр дамжуулан 다윗이 하나님의 전을 위해서 힘을 다하여 준비했다는 걸 알 수 있어요. бурхан Давид бурхны өргөөний төлөө бүх хүчээ шавхаад дайчилсан гэдгийг мэдэж байна. 하나님께서 비록 자기 손으로 성전 짓는 것은 허락하지 않으셨다 бурхан 할지라도 хэдийгээр өөрийнх нь гараар ариун өргөөг барихыг зөвшөөрөөгүй ч гэсэн 그러나 나중에 성전 지을 때 필요한 재료들을 자신이 할 수 있는 만큼 준비해 준 거예요. тэгээ дараа нь 아리ун өргөөг барихад өөрөөсөө чадах бүх бэлтгэлээ хангаж өгсөн. 그 이유는 정말 다윗이 하나님을 사랑했기 때문에 그래요. Энэ шалтгаан нь Давид бурхныг үнэхээр их хайрлж 자, байсан. 그런데 우리는 다윗의 이 모습을 통해서 무슨 교훈을 좀 보고 배울 수 있을까요? Тэгээ бид хүн энэ Давидын дүр төрхөөс ямар дүр төрхийг хараад сурах боломжтой вэ? 하나님의 뜻 안에서 бурхны хүсэл дотор 자신이 할 수 있는 최선을 다하는 모습이에요. өөрийнхөө хийж чадах бүх зүйлээ дайчлахыг хэлж байна. 그죠? Тийм биз? 다윗은 자신의 이름이 아니라 Давид өөрийн нэрээр биш 하나님의 이름이 영광 얻기를 원했거든요. бурхны нэр алдар сууг олж аваасаа гэж хүссэн. 제가 예전에 2011년도인가 Би 2007 онд лөө 중국의 베이징에 이제 건축 자재를 사러 베이징에 간 적이 있어요. 2017 онд барилгын материал татахаар Бээжин рүү явж исэн удаа тий. 거기 목사님 이제 만나서 며칠 동안 이제 교제하면서 이렇게 같이 시장을 좀 봤거든요. Тэнтгийн пастортай одоо хэдэн хоног байнга захаар ч гэсэн тойрч явж исэн. 근데 그 목사님이 항상 이런 말 하더라고. Гэтэл тэр пастор баян ийм зүйл 이거 ярьсан. 내가 했고요. Энийг би хийсэн. 이거 내가 했어요. Энийг би 이거 хийсэн. 내가 했고요. Энийг би 이것도 хийсэн. 내가 했어요. Энийг бас би хийсэн. 계속 자기가 뭘 한 걸 계속 얘기하는 Баян 거야. өөрөө юу хийснэ баян яриад байсан. 아니, 물론 뭐 자기가 했으니까 했겠지, 그지? Мэдээж өөрөө 얘기하고 хийсэн 없지. байж дараа л хэлнэ шүү дээ тийм ээ. 근데 교회 안에서 우리는요 자기 이름 내는 거 아니잖아요. Гэтэ чуулган дотор бид хүн өөрийн нэрээ гаргадаг юм шиг шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 주님이 이름이 높아져야 돼. Эзний нэр өргөмжлөгдөх хэрэгтэй. 이거 봉사할 때 마찬가지예요. Үйлчлэхэд ч гэсэн 이거 адилхан. 내가 했어요. Энийг би хийсэн. 잘했죠? Сайн хийсэн баг хэвээр. 이거 내가 했어요. Энийг чи бас би хийсэн. 잘했죠? Сайн хийсэн 뭐 баг. 이런 얘기 하는 게 별로 좋지는 않아. Ийм зүйлийг ярих нь сайн хэрэг биш. 그렇게 얘기 안 해도요 하나님이 다 알아주고 다 그렇지. 영광을 주실 거예요. Хэлэхгүй байсан ч бурхан бүгдийг нь мэдж байгаа алтрыг. 그러니까 어떤 성도는요 зарим итгэгч нь 실컷 봉사하고 자기가 자기 입으로 막 자기가 했다고 막 자랑해가지고 상 다 깎아먹어. хичээнгүйлэн үйлчилчгээд өөрийнхөө хийсэн зүйлийг өөрөө ярьсаар хагаад энэ шагналаасаа хасаад хумслаад байдаг.
사람한테 영광 받으면요 주님께 받을 상이 없어요. Хүнээс магтаалыг алдрыг авах юм бол эзнээс авах шагнал байхгүй. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 Би энэ үгийг хэлж 이 байгаа 형제 자매 шалтгаан 중에는 манай ахын дүүс дундаас 다른 사람이 알아주면 막 기분 좋아서 막 하고 있잖아요. бусдад итгэж ахын дүүс ойлгох юм бол сэтгэл санаа сайхан оргиол явчихдээ шүү дээ, тийм ээ? 다른 사람 몰라주면 그냥 막 힘 빠져가지고 막 안 하는 Бусдад 사람. хүмүүс ойлгохгүй бол тэгэл хүчин сул байгаа л байж байгаа. 아무도 안 알아주는데 뭐하리. Хинч намайг ойлгохгүй нь яах гэж энийг хийдэг вэ? 그건 잘못된 마음이에요. Энэ буруу сэтгэл. 우리는 사람에게 인정받고 칭찬받으려고 봉사하는 거 Эдгээр 아니잖아요. хүмүүс хүлээн зөвшөөрөгдөг гэж магтуулахын тулд үйлчилж байгаа биш шүү 그죠? дээ. Тийм биз? 하나님께 영광을 드리고 Бурханд алдрыг өргөж, 하나님께 영광과 상을 얻기 위해서 이 봉사하는 거니까. Бурханаас алдар, шагналыг олж авахын төлөө үйлчилж. 다윗이 그런 마음으로 이렇게 성전 지을 재료를 준비했다는 거예요. Давид ийм сэтгэлээр ариун өргөөг барих бэлтгэлийг хангасан гэсэн. 그리고요, Тэгээд 이러한 다윗의 마음이 많은 이스라엘 백성들의 마음을 감동시켰어요. ийм Давидын сэтгэл олон Израильчүүдийн сэтгэлийг хөдөлгсөн. 우리도 하자. Бид нар ч гэсэн хамтдаа оролцсон. 이 선한 일에 우리도 함께 참여하자라고 마음이 격동이 된 거죠. Энэ сайн ажилд бид хүн ч гэсэн хамт оролцъё гэж сэтгэл нь хөдөлсөн байна. 6절부터 9절 6-аас 9. 읽어봅시다. За хамт уншъя. Тэгэхэд эцгүүдийн бүлийн тэргүүн нар сайн дурын өргөл өргөж Израилийн овгийн удирдагчид мянгатын болон зуутын дарга нар мөн хааны үйлчлэлийн ахлагчид мөн үүнчлэн зориулжээ. Бурхны өргөөний ажилд зориулан 5,000 талант ба 10,000 дарик алт, 10,000 талант мөнгө, 18,000 талант хүрэл, 100,000 талант төмрийг өгөв. Үнэт чулуутай байсан нь түүнийгээ эзний өргөөний эрдэнэс зориулан Гершон хүн Яхиелийн гарт өгөв. Ард олон бүхий л зүрхээрээ сайн дураар эзэнд хандив авчирсандаа баяртай байлаа. Давид хаанч бас маш ихээр баярлав. 하나님을 향한 다윗의 그 마음은 하나님 분명히 기쁘게 했을 거예요. 그죠? Бурхан таньсан Давидын сэтгэлийг хараад Бурхан үнэхээр баярсан байж таарна. 그뿐만 아니라 Үүгээр зогсохгүй 많은 이스라엘 백성들에게도 선한 영향력을 줬다. олон Израильчуудад сайнаар нөлөөлсөн. 우리도요. Бид нар ч гэсэн 한 교회 안에서 교제하고 봉사하면서 нэг чуулган дотор нөхөрлөөд үйлчлэн 이런 선한 모습이 나타났으면 좋겠어요. ийм сайн дүр төрх гарч ирээсэй гэж хүсэж байна. 정말 주님을 사랑함으로 봉사하는 수고하는 형제자매들의 모습을 보고 Үнэхээр эзнийг хайрлаад үйлчлээд ахан дүүсийнхээ төлөө хөдөлмөрч байгаа дүр төрхөөр 나도 дамжуулаад 저렇게 신앙생활 해야 되겠다. 나도 저렇게 봉사해야 되겠다. би ч гэсэн ингэж итгэлээр амьдрий. Би ч гэсэн ингэж үйлчлэе. 나도 저렇게 주님 섬겨야 되겠다는 그런 선한 영향력을 서로 주고받으면 좋겠다. Би ч гэсэн ийм сэтгэлээр эзэнд үйлчлэе гэсэн ийм сайн нөлөөллийг нэг нэгэндээ өгч авалцаасаа гэж хүсэж байна. 여러분 그거 아시죠? Та бүхэн үнийг мэднэ 뭐 үстэй? 감기만 다른 사람한테 바이러스만 다른 사람한테 옮기는 거 아니에요. За вирусыг л бусад хүмүүст халдаадаг юм биш ээ. 원망의 마음도 다른 사람에게 옮겨줄 수 있고 Гомдсон сэтгэлээ ч бусдад халдааж болно. 열심히 하는 마음도 다른 사람에게 옮겨줄 수 있어요. Хичээнгүйлэн хийж байгаа сэтгэлийг ч бусдад халдааж болно. 그죠? Тийм биз дээ? 고린도 후서 2-р Коринт 9장이에요. 9 байна. 고린도 후서 9장 2-р Коринт 9. 1절 2절 1-2-р шүү дээ. 1310-р удаас 1절 2절 1-2 읽겠습니다. уншия. Ариун хүмүүс зориулах үйлчлэлийн тухай та нарт бичих нь надад илүүц юм. Учир нь би та нарын чин сэтгэлийг мэдэх ба Македончуудад анхаа нодонгоос бэлтгэгдсэн хэмээн та нараар сайрхсан бөгөөд тэдний олонх нь та нарын зүтгэлд урамсан билээ. 이 고린도 교회 성도들이요. Энэ Коринт чуулганы итгэгч нар 예루살렘 교회가 어려움이 빠졌을 때 헌금을 모아서 보내줬어요. Иерусалим чуулган бэрхшээл унах үед өргөл өргөд тусалж байсан. 예전에 우리 코로나 때도요. Өмнө нь коронагийн үеч гэсэн 한국 교회 성도들이 헌금해서 몽골을 어려울 때 많이 도와줬잖아, 그죠? Солонгос чуулганы анхан дүүс ч гэсэн өргөл өргөөд Монголд ч гэсэн их тусалсан шүү дээ, тийм ээ? 그런 것처럼 이제 Үүнтэй 고린도 교회 성도들이요. Коринт чуулганы анхан дүүс 예루살렘 교회가 어려움에 빠졌을 때 헌금을 해가지고 모아가지고 이제 보내줬거든요. Иерусалим чуулган хэцүү нөхцөл байх үед нь өргөл цуглуулад явуулж байсан. 그런데 Гэхдээ 이 고린도 교회 성도들의 그 선한 모습이 다른 여러 교회 성도들에게 격동을 줬다. энэ Коринт чуулганы сайн нөлөө бусад олон чуулгануудад нөлөөсөн. 이 선한 일 함께 참여하게 만든 거죠. Тэгээд энэ сайн ажилд хамт оролцуулж байна. 성도의 선한 열심은 다른 성도들에게도 선한 열심을 내게 하는 거예요. Тэгэхээр итгэгчийн сайн хичээл зүтгэл бусад итгэгч нар ч гэсэн сайн хичээл зүтгэл болон нөлөөлдөг. 반대로 Эсрэгээр нь 성도의 불평과 원망의 말은
итгэгчийн гомдолсон гонгонлын үг 다른 성도들도 불평하고 원망하게 만든다는 거예요. бусад итгэгч нарыг ч гэсэн гомдолтож гонгнодлоход хүргэдэг. 자, 우리는 어떤 영향을 내 주변에 있는 형제자매들에게 어떤 영향을 줘야 될까요? Тэгвэл би эргэн тойронд байгаа ахын дүүстэй юугаар нөлөөлөх вэ? 우리가 한 교회 안에서 함께 말씀 배우고 신앙생활 하면서 Бид бүхэн нэг чуулган дотор Бурхны үгнээс суралцаад итгэлээр амьдрангаа 그죠? тийм биз? 묵상하는 모습, Тунгаан бодож байгаа дүр төр. 기도하는 모습, Залбирж байгаа дүр. 교제에 적극적으로 참여하는 모습, Нөхөрлөлтөө итгэвтэй оролцож байгаа дүр. 적극적으로 봉사하고 전도하는 그 모습을 통해서 Итгэвтэй үйлчлээд сайн мэдээ тарааж байгаа дүр төрхөөр дамжуулан 내 주변의 형제자매들에게 선한 영향력을 줘야 되겠죠. өөрийн эргэн тойронд байгаа ахын дүүстэй сайнаар нөлөөлөх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз дээ? 두 번째, Хоёр тань 성전을 짓는 동안에 ариун өргөөг барих хугацаанд 성전 안에서 철 연장 소리가 들리지 않았다. ариун өргөөн дотор төмөр багажны дуу сонсогдов. 왕 열왕기상 Нэгдүгээр хаад 6장입니다. 6 байна. 6장 7절. 6-гийн 7. 열왕기상 6장 7절. Нэгдүгээр хаад 6-гийн 7. 381-р хуудас. 읽어봅시다. За 7-г уншия. Өргөөг босгохдоо уурхай дээр нь гүйцэд янзалсан чулуугаар барьсан тул алах сүх эсвэл ямар нэг төмөр багажны чимээ өргөөг босгоход юр дуултаагүй юм. 솔로몬 왕이 성전을 건축할 때에 Соломон хаан ариун өргөөг барих үед 돌 뜨는 곳에서 정확한 치수를 재서 돌을 떠갖고 왔어요. чулууны уурхаанаас янзалсан чулуу авчиад ариун өргөөг барьсан. 그래서 이 성전 지을 때 그 안에서 뭐 깎고 뭐 자르는 소리가 들리지 않았다. Тиймээс ариун өргөөг барихад тэрийг одоо буталж байгаа, тайрч байгаа тийм дуу сонсогдоогүй. 이해되시죠? ойлгож 자, байна. 그렇다면 Тэгвэл 이 모습은 우리에게 무엇을 교훈할까요? энэ дүр төрх бидэнд юуг сургамжилж байна вэ? 솔로몬 왕이 성전을 짓는 모습은 Соломон хаан ариун өргөөг барьж байгаа дүр төрх нь 오늘날 성령께서 구원받은 성도들을 통해서 교회를 이루어 가시는 모습을 설명한다 그랬잖아요. өнөө цагт ариун сүнс аврагдсан итгэгч нараар дамжуулан чуулганыг босгон байгуулж байгааг тайлбарлаж байгаа гэсэн. 그죠? Тийм биз дээ? 그래서 성전 안에 철 연장 소리가 들리지 않았다는 것은 Тиймээс ариун өргөө дотор төмөр багажны дуу сонсогдоогүй гэдэг. 오늘날 구원받은 성도들이 한 교회 안에서 교제하고 봉사할 때에 Өнөө цагт аврагдсан анхан дүүс нэг чуулган дотор үйлчлээд нөхөрлөх үед 분쟁이나 다툼이 없이 маргаан мэтгэлцэн байхгүй 그죠? бол тийм биз? 한 마음으로 주님을 섬기며 교제해야 될 것을 말해주는 거예요. Нэг сэтгэлээр эзэнд үйлчлээд нөхөрлөх ёстой гэдгийг хэлж байна. 교회는 시끄러우면 안 돼. Чуулган чимээ шуугантай байж болохгүй. 교회에서 막 다투는 소리, 싸우는 소리가 들리면 안 되겠죠, 그죠? Чуулган дотор маргаан мэтгэлцээний дуу сонсогдож болохгүй. 그잖아요. Тийм биз дээ? 당연한 얘기죠, 그죠? Энэ ойлгомжтой шүү дээ, тийм ээ? 고린도전서 1장입니다. 1-р Коринт 1, 고린도전서 1장 1-р Коринт 1, 10절부터 12절. 10-аас 12 байна. 고린도전서 1장 1-р Коринт 1-ийн 10절부터 12절. 10-аас 12, 1288 дахь хуудас. 자, 읽어봅시다. За хамт уншия. Ах トゥ нараа та нар бүгд адил юм ярьж хоорондоо хагаралдалгүй. Харин адил бодол, адил шүүл дотор нэгдэн нэгтрахыг бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр би та нараас хүсэмжлэн гуй. Учир нь ах トゥ минь ээ, та нарын дунд мэтгэлцэн байгааг Элойныхноос надад дуулгасан. Та нарын хүн нэг бүр чинь би Паулынх, би Аполлынх, би Кефинх, би Христийнх гэдэг учраас би үүнийг ярьж байна. 자, 사도 바울이요. Илч Паул 고린도 교회 안에 성도 간에 분쟁과 다툼이 있다는 소식을 듣게 된 거예요. Коринт чуулганы итгэгч нарын дунд маргаан мэтгэлцэн байгааг сонссон. 참 고린도 사도 바울의 마음이 참 많이 아팠을 것 같아. Илч Паулын сэтгэл үнэхээр их өвдсөн баг. 부모 마음은요, 이 자녀들이 서로 사랑하고 이렇게 사이좋게 지내면 기쁘지만, Эцгийн сэтгэл хүүхдүүд нь нэг хайрлаад эвтэй найртай байвал сайхан штэ. 그죠? Тийм биз? 자기들끼리 막 싸우고 다투고 막 그러면 부모 마음이 괴롭잖아요. Тэгээ хоорондоо маргалзаа муудалцаад байвал аав ээжийн сэтгэл зовно штэ. 그죠? Тийм биз? 주님의 마음도 똑같아요. Эзний сэтгэл ч адилхан. 구원받은 성도들이 마음을 낮추고 서로 사랑으로 교제하면 하나님 그 정말 기쁜 거예요. Аврагсан анхан дүү сэтгэлээ дорд олгоод нэг нэгэндээ хайраар нөхөрлөх юм бол бурхан хараад үнэхээр их баярлаа. 구원받은 성도들이 Гэтэл аврагсан анхан 네가 дүү 잘했네, 내가 잘했네, 네가 옳네, 내가 옳네 이렇게 막 다투고 싸우면 энийг би хийсэн, энийг чи хийсэн, чи муу байна, би сайн байна гэд маргалдах юм бол 하나님 마음이 슬프시겠죠, 그죠? бурхны сэтгэл ч гэсэн гониглэн. 아무튼 사도 바울은 그 고린도 교회의 어떤 다툼과 다툼을
해결해 주려고 이제 고린도 전서를 기록했어요. Илч Паул Коринт чуулганы анхан дүүс байсан маргаан мэтгэлцээнийг шийдвэрлэхийн тулд 자. 1-р Коринт номыг бичсэн. 근데 생각해 볼 게 있어요. Гэхдээ бодож үзэх ёстой зүйл бий. 왜 고린도 성도 안에, 고린도 교회 안에 성도들 간의 분쟁과 다툼이 생기게 Яагаад 됐을까? Коринт чуулган дотор итгэгчнэрийн дунд маргаан мэтгэлцээн үүссэн бэ? 그 이유가 뭐죠? Энэ шалтгаан нь юу вэ? 예수 그리스도를 높인 게 아니고 Есүс Христийг өргөмжилсэн юм. 사람을 높이고 자랑했거든요. Хүнийг өргөмжилснөөрөө сайргасан. 우리가 읽은 말씀처럼 Бидний уншсан үг. 고린도 성도들 중에는요, Энэ Коринт чуулганы анхан дүүс дундаас 어떤 성도는 복음을 전해주고 교회를 세운 사도 바울을 자랑했어요. 높였어요. зарим итгэгч нь сайн мэдээг тараага чуулганыг босгон байгуулж байгаа Илч Паулыг өргөмжилсэн. 나는 바울에게 속했다. Би Паул. 어떤 성도는요, Зарим итгэгч нь 성경 지식이 많았던 아볼로를 높였어요. Библийн мэдлэг ариун байсан Аполлыг өргөмжилсэн. 나는 아볼로에게 속했다. Би Аполлын. 또 어떤 성도는요, Зарим итгэгч нь 예수님의 제자 중에 수제자 베드로를 높였어요. Есүсийн шавнырын одоо гарын шав байсан Петрийг 나는 өргөмжилсэн. 베드로에게 속했다. Би Петрийн. 아니, 한 교회 안에서 신앙생활하면서 Нэг чуулган дотор итгэлээр амьдарч байгаа юм нэ. 바울파, Паулын, 아볼로파, Аполлын, 베드로파 Петрийн. 이게 서로 이렇게 막 나눠가지고 막 싸우는 거야 이렇게. Ингээд хоорондоо хуваагдчихсан маргалдаад байж байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 여러분에게 물어볼게요. Та бүхнээс асуу. 교회가 이 땅에 존재하는 목적이 뭐죠? Чуулган энэ газарт оршин тогтнож байгаа 왜 зорилго. 하나님은 교회를 이 세상에 두셨습니까? Яагаад бурхан чуулганыг энэ газар тавьсан 첫 бэ? 번째는 Эхнийх нь 교회를 통해서 복음 전하기 위해서예요. чуулганаар дамжуулан сайн мэдээг тараахын тулд. 맞죠? Тийм биз дээ? 두 번째는요, Хоёр дахь нь 교회를 통해서 чуулганаар дамжуулан 구원받은 성도들을 양육하고 성장시키기 위해서예요. авсан ахан дүүсийг хүмүүжүүлээд өсгөхийн тулд. 교회는 이 두 가지 중요한 목적을 갖고 이 땅에 존재하는 거예요. Чуулган ийм хоёр чухал зорилгын үднээс энэ газарт оршин. 그런데 Гэхдээ 한 교회 안에서 신앙생활하는 성도들이 이 중요한 목적을 잊어버린다면 нэг чуулган дотор итгэлээр амьдарч байгаа ахан дүүс энэ чухал зорилтыг мартаад амьдрвал 작은 문제 때문에 서로 다투고 싸우게 된다. жижигхэн асуудлаас болж маргаан үсгээд муудалцсан. 그죠? Тийм биз дээ? 얼마 전에 많은 비가 와서 몇몇 형제자매들 좀 피해를 입었다고 들었어요. Саяхан одоо их хэмжээний бороо ороод олон одоо хідэн ахан дүүс маань ч гэсэн жоохон хохирсон гэж сонссон. 막 집안에 막 비가 막 들어오고 있다고 합시다. Гэрлүүн ингээд бороо ороод ирчлээ гэж бод. 거기서 식구들이 뭐 다투고 싸우겠어요? Тэр дунд одоо гэр бүлийнх нь гişүүд хоорондоо маргалдаад муудалцаад байж ах уу? 아니잖아요. 다투고 싸우고 있더라도 비 들어오면 같이 모아서 퍼내잖아요. 그죠? Маргалдаа муудалжсэн ч гэсэн борооны ус ороод ирчих юм бол бүгдээрээ нэгдэл тэр усыг зайлуулна штэ. 그죠? Тийм биз? 교회에게는 중요한 사명이 맡겨져 있는데 Чуулган дотор чухал үүрэг оногдсон. 근데 그걸 잊어버리면 Гэтэл үүнийг мартчих юм бол 작은 문제 때문에 다투고 싸우게 된다. жижигхэн асуудлаас олж маргалдаж муудалцсан. 그죠? Тийм биз дээ? 한 교회 안에 구원받은 성도들이 하나 되지 못하고 Нэг чуулган дотор аврагдсан ахан дүүс нэг болж чадалгүй 다툼과 분쟁이 생기는 이유는요, маргаан мэтгэлцэн үүсдэг шалтгаан нь 하나님께서 교회에게 맡겨주신 중요한 사명을 잊어버렸기 때문이다. Бурхны бидэнд чуулганд өгсөн чухал үүргийг мартдаг учраас. 그래서요, Тиймээс 우리는 이런 생각해야 돼요. ингэж бодох хэрэгтэй. 혹시라도 다른 형제자매들과 어떤 오해와 다툼이 생긴다면 Магадгүй бусад ахан дүүстэйгээ буруу ойлголт юм уу маргаан үүсгэхээр бол 뭘 생각해야 된다? юуг бодох хэрэгтэй вэ? 내가 하나님께서 나에게 맡겨주신 중요한 사명에 집중하고 있느냐. Би Бурхны надад даалгаж өгсөн энэ чухал үүрэгт төвлөрөөд байж байна. 혹시라도 그거 잊어버려가지고 지금 다른 것 더 크게 보고 그것 때문에 마음 상하고 있지 Магадгүй 않냐. үүнийг юм очиад өөр зүйлийг томоор түүндээ төвлөрчихсэн байж байна уу? 그죠? Тийм биз дээ? 맞죠? Зөв биз? 저는 이제 말씀 전하는 사람이니까 이런 생각해요. Би үгийг дамжуулдаг хүн учраас ингэж боддог. 내가 홉두교회 목사인데 정말 여기서 복음 전해서 많은 사람들이 구원받고 홉두교회가 성장하면 좋겠다. Би хов чуулганы пастор энд олон хүмүүс сайн мэдээ тараагдаад чуулган үнэхээр босгон байгуулбал сайхан гэж бод. 하지만 Гэвч 꼭 내 말씀이 아니라 다른 전도인의 말씀을 통해서도 구원받으면 감사하잖아. 그죠? гэтээ заавал миний үг биш өөр номдогч пастор үгээр дамжуулан аврагдаж байгаа хүн гарч ирвэл талархмаар штэ. 맞죠? Тийм биз? 내가 홉두교회 목사니까 꼭 내 말씀 듣고 구원받아야 돼. Би хов чуулганы пастор учраас заавал миний үгийг сонсож аврагдах 그럴 хэрэгтэй. 필요 없잖아. Тэгэх шаардлагагүй штэ. 맞죠? Зөв биз? 함께 봉사하는 형제들도 똑같아요. Хамтдаа үйлчж байгаа ахан дүүс шиг сайдтан. 이 일을 내가 하냐, 네가 하냐, 네 생각대로 하냐, 내 생각대로 하느냐. Энэ ажлыг чи хийж гинөө би хийж гинөө миний бодлоор хийж гинөө чиний бодлоор хийж 그게 중요한 게 아니다. Энэ нь чухал биш. 그죠? Тийм биз дээ? 그걸 통해서 하나님 뜻이 이루어지고 형제 자매가 유익을 얻고 Үгээр дамжуулан Бурхны хүсэл биелж ахан дүүс үр өгөөжийг олж 복음이 전해주면 그걸로 감사한 거예요. сайн мэдээ тараагчвал үгээрээ талархна. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 그죠?
Тийм биз? 그런 마음으로 함께 교회 안에서 봉사하고 교제해야 된다. Ийм сэтгэлээр чуулган дотор хамтдаа үйлчлээд нөхөрлөх 또 하나만 더 хэрэгтэй. 말씀드릴게요. Дахиад нэг зүйлийг хэлье. 성전의 골방들은 위로 올라갈수록 더 넓어졌어요. Тэгэхээр ариун өргөөний өрөөнүүд дээшээ өсөх тусам улам илүү өргөжж байсан. 열왕기상 6장 1-р хаад 6 5절 6절 5 6 дугаар ишлэл. (381) хуудас 열왕기상 6장 1-р хаад 6 5절 6절입니다. 5 6 байна. 읽어보겠습니다. Хамт уншия. Ариун танхим ба дотоод ариун танхим буюу өргөөний ханны гадуур зэрэгцээ барилга барьж тэдгээрийг залгаж өргөдгөв. Ийхүү ханны эргэн тойронд тэрээр хажуугийн давхруудыг гаргалаа. Хамгийн доод давхар 5 тохой өргөн, дундх нь 6 тохой өргөн, дээдх нь 7 тохой өргөн байв. Учир нь өргөөний хананд хөндлүүдийг тулгахгүй тулд тэрээр өргөөний эргэн тойронд илүү гарсан дай хийж өгөв. 이 규빗이라는 단위가 나오는데 규빗 잘 아시죠? Энд дээр тохой гэсэн үг гарч байна. Тохойг сайн мэдэн штэ. 팔꿈치에서 중지 끝까지 대략 한 45cm 정도가 돼요. Тохойны үзүүрээс дунд хурууны үзүүр хүртэл ойролцоогоор 45 cm. 근데 6절에 보면 6-аас харах юм бол 맨 밑에 다락은 넓이가 5규빗. доод давхрын өргөн нь 5 두 тохой. 번째는 Дундх нь 6규빗. 6 тохой өргөн. 셋째는 Дээдх нь 7규빗이라고 되어 있죠. 7 тохой өргөн гэж байна. 그죠? 올라갈수록 점점 다락의 넓이가 넓어졌어요. Дээшээ өксөх тусам энэ өрөө нь томорч байгаа биз дээ. 이게 뭘 뜻할까요? Энэ юуг тайлбарч байна? 우리가 신앙생활 할수록 Бид хүн итгэлээр амьдрах тусам 주님을 향해서 эзэн рүү хандаа, 교회를 향해서 чуулган руу хандан, 성도를 향해서 итгэгчнэр рүү хандаа. 마음이 Сэтгэл маань 넓어져야 된다는 거예요. өргөсөх хэрэгтэй гэсэн. 신앙생활 할수록. Итгэлээр амьдрах тусам. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 사람은 성장할수록 마음이 넓어져야 돼, 좁아져야 돼. Хүн өсөх тусам сэтгэл нь том болох хэрэгтэй юу, давчуу болох хэрэгтэй юу? 여러분 길 가다가 3살짜리 아이하고 30살짜리 어른하고 막 싸우고 있다고 За 합시다. замаар явжсэн чи 3 настай хүүхэд 30 настай том хүн хоёр хоорондоо муудалцаад байж гэж бодъё. Маргалдаад. 누구를 혼내야 되죠? Алийг нь загнах хэрэгтэй бай. 30살짜리 어른을 혼내야 되는 거야. 30 настай том хүнийг загнах. 왜? 나이 먹은 값을 제대로 못 하니까. Яа тэгэхээр нас ахсныхаа яриаар зөв үйлдэхгүй байгаа учраас. 그잖아요. Тийм биз дээ? 구원받은 성도는 신앙생활하면서 마음이 주님과 복음과 교회와 성도를 향해서 점점 넓어져야 된다. Аврагцсан итгэгч гэсэн итгэлээр амьдрангаа эзэн сайн мэдээ чуулган ахан дүүсийн төлөө сэтгэл нь улам илүү өргөжих хэрэгтэй. 이런 마음 가지면 안 된다는 거예요. Ийм сэтгэлтэй байж 아유, болохгүй. 나 전에 열심히 했어. Би ч гэсэн өмнө нь хичээнгүйлэн хийж исэн. 나 전에 할 만큼 했어. Би өмнө нь хийх хэмжээндээ хийчихсэн. 전에 전도 열심히 했고, Өмнө нь сайн мэдээг хичээнгүйлэн 전에 дараасан. 봉사 열심히 했고, Хичээнгүйлэн үйлчилсэн. 나도 임원했었어. Би ч гэсэн үйлчлэлийн багт байж үдсэн. 전에 Өмнө нь 한 게 뭐가 중요해요? өмнө нь хийсэн нь юу нь чухал юм бэ? 여러분 나무가요 작년에 3년 전에 나무가 과일을 많이 맺었는데 Хүмүүсээ мод 3 жилийн өмнө үр жимсээ маш их ургуулсан. 올해는 하나도 안 맺어. Гэтэл энэ жил нэг ч ургуулахгүй байна. 그러면 나무 주인은 어떻게 해야 돼요? Тэгвэл модны эзэн яах вэ? 전에 열심히 했으니까 전에 많이 맺었으니까 괜찮아. За өмнө нь их сайн ургуулж исэн юм чи зүгээр штэ. 그래요? Гэх үү? 아니 잘라버리잖아요. Тайрал хайж штэ. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 전에 열심히 한 게 뭐가 중요해? 전에. Өмнө нь хичээнгүйлэн амьдрах нь юу нь чухал юм бэ? 그 마음이 교만해지고 높아지고 마음이 단단해지잖아요. Тэгэхээр сэтгэл нь өргөмжлөгдөөл бардан болоод тэгээ сэтгэл нь дагтаршаад 신앙생활 хатуурна. 몇 년 한 것도 아닌데. Итгэлээрээ тийм олон жил амьдрсан биш. 신앙생활 몇 년 한 것도 아닌데 마음이 벌써 교만해져가지고요. Гэтэл сэтгэл нь аль хэдийн бардан болоод 나도 전에 했었다. би өмнө нь хийж исэн. 전에 전도 많이 했었다. Өмнө нь сайн мэдээ их 전에 тараасан. 내 임원 됐었다. Өмнө нь би үйлчлэлийн багт байсан. 그게 제일 꼴 보기 싫은 모습이에요. Энэ үнэхээр харахад дургу дүр. 그게 제일 보기 싫은 모습이에요. 교회 Тэгэхээр 안에서. чуулган дотор харахад дургу дүр. 그러면 안 돼요. Ийм байж болохгүй. 여러분 저는 이어원 목사님 수요 말씀 매일 듣잖아요. Та бүхэн одоо 7 хоног болгон 5 горигт Иохан пастрын үгийг сонсдог штэ. 61년 되셔서 구원받은 지 60년이 넘으신 분이에요. За одоо 62 онд аврагдаад 60 жил гаруй өнгөрцөн. 지금 연세가 80 한 5, 6세쯤 되셨을 건데 Тэр одоо нас нь ойролцоогоор нэг 85 6 орчим. 그 연세에도 지금 설교하고 해외 전도하러 다니시고 막 그러시잖아요. Тийм наснда сургаал ороод тэгээд гадаадын сайн мэдээ ч гэсэн сайн мэдээ дараахаар яваад нь штэ. 저도 마음에 나도 진짜 주님 앞에 정말 저렇게 열심히 살다가
주님 만났으면 좋겠다 이런 늘 기도하거든요. Би ч гэсэн сэтгэлдээ энэ хүн шиг үнэхээр эзний өмнө хичээнгүйлэн амьдарч хагаад уулзсан юмсан гэж байнга залбирдаг. 그 주님을 정말 사랑하는 마음, 주님을 사랑하는 마음, Эзнийг хайрлаж байгаа сэтгэл. 그죠? Тийм биз? 변함없이 정말 주님을 사랑하고 복음을 전하려는 한 사람의 영혼이라도 더 어떻게든지 복음 전해서 구원받게 해야 되겠다는 그런 간절함이 느껴지잖아요. Өөрөшгүйгээр эзнийг хайрлаад үйлчлээд нэг хүний сүнж болтгоо илүү их сайн мэдээд хараад авралт хүргэе гэсэн чин сэтгэл мэдрэгч байгаа өстэй. 그죠? Тийм биз? 그런 모습을 우리가 좀 본받아야 된다고 생각을 해요. Бид хүн ийм дүр төрхөөс үлгэр тойрол авах хэрэгтэй. 몇 년 좀 교회 생활을 했다고 다 안다고 말씀 좀 몇 번 들었다고 다 안다고 Хэдэн жил сүмд явцсан бүгдийг мэднэ, үгийг олон удаа сонссон бүгдийг мэднэ гээл. 알긴 뭘 알아 하나도 모르면서. Мэдхийн үед юу мэдээд байгаа юм бэ? Юу ч мэдэхгүй байна. 그죠? Тийм биз? 그래서 신앙생활할수록 마음을 낮춰야 돼요. Тэгэхээр итгэлээр амьдрах сусан сэтгэлээ дорд оруулах хэрэгтэй. 그잖아요. Тийм биз дээ? 시편 Дуулал 81장 81 байна. 81장 81 10절입니다. 10 дугаар ишлэл 670 дугаар удаас 10절 81-ийн 10 읽어봅시다. уншия. Египт нутгаас та нарыг удирдан гаргасан эзэн бурхан чинь би юм. Амаа том ангаалга би дүүргий. 하나님은 이스라엘 백성들에게 입을 넓게 열라 그랬어요. Бурхан Израильчуудад амаа том ангаалга гэсэн. 그리고 여는 만큼 채워주시겠다 그랬어요. Тэгээд ангаалгасан хэрээр дүүргий гэж байна. 무슨 뜻이죠? Юу гэсэн үг вэ? 구원받은 성도들이 Аврагдсан итгэгч нар 주님을 향해서 큰 마음, 큰 생각을 가져라는 거예요. эзэн рүү хандсан уужим сэтгэл, уужим бодлыг тээ гэсэн. 구원받은 성도는 이 세상에서 높아지려고 하지 말고 위대한 사람이 되려고 하지 말고 Аврагдсан итгэгч энэ ертөнцийн өргөмжлөгдөө агуу хүн болыг гэхгүйгээр 하나님 앞에서 위대한 믿음의 사람이 되려고 노력해야 돼요. Бурхны өмнө агуу итгэлийн хүн болохын төлөө хичээх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз дээ? 창세기 49장에 보면 Эхлээл 49-өөс харах юм бол 아버지 야곱이 그 형제들 12명의 아들들을 그들의 믿음의 분량대로 축복하는 내용이 나와요. эцэг Яаков нь 12 хөвгүүнээ итгэлээс нь хамааран өрөөж байгаа агуулга гардаг. 요셉에 대해서 뭐라고 축복합니다? Йосефийн талаар юу гэж өрөөдөг 뭐라고 вэ? 축복해요? Юу гэж өрөөдөг вэ? 형제 중에 뛰어난 자 Ахан дүүсээсээ тодрон гарагч 라고 칭찬해줘요. гэж 축복해줘요. өрөөдөг байна. 뭐가 뛰어났을까요? Юугаараа тодорч 머리가 좋았다는 거예요? толгой сайтай байсан гэсэн үг үү? 아니요. Үгүй ээ. 하나님을 의지하는데 하나님을 경외하는데 뛰어났다. Бурханд найдах тал дээр, Бурханаас эмээх тал дээр онцгой гойд байсан. 그래서 Тиймээс 하나님이 많은 축복을 부어주잖아요. Бурхан маш их өрөөлөө цутгаж өгсөн. 예? 우리도요. Бид нар ч гэсэн 우리 교회 식구들이 манай чуулганы ахын дүүс 세상에서 뛰어나고 뭐 세상에서 높아지고 뭐 그런 것도 물론 좋겠지만 ертөнцийн мундаг амьдрал, энэ ертөнцийн өргөмжлөгдөх нь сайхан ч гэсэн 하나님을 경외하는 데서 좀 뛰어났으면 좋겠다. Бурханаас эмээх тал дээр гоц гойд байгаасаа гэж хүсэж байна. 그러면 진짜 하나님이 그 사람 인생을 귀하게 만들어 가실 거예요. Тэгхийн бол Бурхан тухайн хүний амьдралыг үнэхээр эрхэм болгоно. 찾아볼까요? 하죠. 말한 김에 창세기 49장. За эхлэл 49. 창세기 49장. эхлэл 49. 22절부터 22-оос 26절까지 26 хүртэл 읽어봅시다. за хамт уншия. Йосеф нь үр жимс ихтэй мөчөр, булгийн дэрэгдэх үржил жимтэй мөчөр. Тэр мөчөр нь ханыг даван ургана. Мэргэн харваачид түүнийг хорсолтой харваад нэхэн хөөсөн боловч Йосефийн ном бат бих гар нь хүчтэй байх болно. Яаковын төгс хүчит нэгний мотор Израилийн хад болох хончин нь дэмжин. Чиний эцгийн бурхнаар дамжин тэр чамд туслах болно. Төгс хүчит нэгнээр дамжуулан тэрээр чамайг өрөөх болно. Дээр тэнгэрийн өрөөл, доор оёоргүй гүний өрөөл, хөх ба умэн өрөөл энэ болоо. Чиний эцгийн өрөөл бол миний өвөг дээдсийн өрөөлөөс ч илүү байж, мөнх уулсын хязгааргүй шиг тэр өрөөл нь Йосефийн тэргүүн дээр ах дүүсийнхээ дундаас тодрон гаргачийн зулай дээр эргэж ирнэ. 자, 아버지 야곱이 요셉에게 이렇게 말하죠. Эцэг Яаков нь Йосеф хэлж байна. 요셉은 무성한 가지라. Йосеф үржилсэмс ихтэй мөчөр. 성도는 가지잖아요, 가지. Итгэгч нар мөчөр үстэй. 그죠? Тийм биз? 요셉은 무성한 가지라. Гэтэл
Йосефийг үржимс ихтэй мөчр. 가지란 말은 그냥 평범한 사람, 평범한 성도란 뜻이에요. Тэгэхээр мөчр гэдэг нь энгийн хүн, энгийн итгэж гэсэн утгатай. 그런데 Гэхдээ 이 가지가 담을 넘었다. энэ мөчр ханыг давсан. 담을 넘었다는 것은 무슨 뜻이에요? Ханыг давсан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 고난을 뛰어넘어 극복했다는 거예요. Зовлон даван туулаад ялсан гэсэн үг. 요셉은 많은 고난 받았잖아요. Йосеф маш их зовлон амссан. 여러분 요셉에게 두 가지 별명이 있었다는 거 아시죠? Хүмүүсээ Йосефт хоёр хоч байсан гэдгийг мэднэ үстэй. 그죠? Тийм биз? 어떤 별명이 있었어요? Ямар хоч байсан бэ? 요셉을 미워했던 형들은 요셉을 보고 이렇게 말했죠. Йосефийг үзэн ядаж байсан ах нар нь Йосефийг хараад ингэж 아, хэлсэн. 저 꿈꾸는 자, 꿈꾸는 자. Тэр зүүдлэгч. 그죠? Тийм биз? 그 꿈이 누가 준 꿈이죠? Тэр зүүд нь хэний зүүд вэ? 하나님 주신 꿈이었어요. Бурхны өгсөн зүүд. 근데 요셉은 그 비난을 기뻐했죠. 오히려 부끄러워하지 않았어요. Гэтэл Йосеф энэ доромжлоос ичээгүй. 하나님 주신 꿈이니까. Бурхны өгсөн мөрөөдөл учраас. 응? 그 꿈을 품고 살았어요. Энэ мөрөөдлийг тэгээд 또 하나의 별명이 뭐냐면은 дахиад нөгөө хоч нь юу вэ? 애굽 왕이 요셉 보고 이렇게 말하잖아요. Египтийн хаан Йосефийг хараад ингэж 이와 같이 하나님의 신이 감동한 사람을 우리가 어디서 얻을 수 있겠냐? үүнтэй адилхан Бурхны сүнстэй хүнийг би хаанаас олох вэ? 하나님의 신이 감동한 사람 Бурхны сүнстэй хүн 요셉. Йосеф. 꿈꾸는 자 요셉. Зүүдлэгч Йосеф. 그 요셉이요 Энэ Йосеф 위대하게 됐죠. агуу нэгэн болсон. 여기 26절에 26 дээр 그 형제 중에 뛰어난 자라 그랬잖아. ах дүүсийнхээ дундаас тодрон гаргач гэж байна. 요셉은 어떤 고난이 왔어도 Йосеф ямар зовлон 억울한 тохиолдсон. 일을 엄청 많이 겪었지만 Гомдолтой зүйлтэй олонтой нүр тулсан. 항상 하나님 의지하고 붙잡았어요. Ямагт бурханд найдаад бурхнаас зурсан. 그래서 하나님이 결국 요셉을 위대하게 만들어 준 거예요. Тиймээс бурхан эцэстээ Йосефийг агуу нэгэн 여러분 신앙생활 가운데 хүмүүсээ итгэлийн амьдрал донд 고난이 주어지는 이유는 하나님이 졸고 계셔서가 아니에요. зовлон өгж байгаа шалтгаан нь бурхан үргэлж байгаа учраас биш. 우리에게 고난과 어려움이 주어지는 이유는 하나님이 지금 모르고 계시기 때문이 아니라고요. Бидэнд зовлон бэрхшээл өгч байгаа нь бурхан мэдэхгүй байгаа юм биш ээ. 아셔요. Мэднэ. 근데 허락하시는 거죠. Гэтэ зовлон 왜죠? зөвшөөрсөн. Яагаад? 연단하시는 거거든요. Дасгалжуулж байна. 단련해서 Дасгалжуулаад 구역에 쓰시려고. эрхмээр хэрэглэхийн тулд. 아시겠어요? Ойлгосон уу? 예, 요셉은 그 많은 억울한 일, 많은 유혹과 고난 받았지만 Йосеф маш олон гомдолтой зүйл, уруу татлага, зовлон амссан ч гэсэн 항상 하나님 의지하고 바라봤어요. ямагт бурханд найдаад бурхныг харсан. 하나님이 귀하게 단련해서 귀하게 결국 쓰신 거잖아요. Тиймээс бурхан дасгалжуулаад эрхмээр хэрэгэлсэн. 예, 다른 얘기 잠깐 했는데 За 저는 우리 хазуучлаа. 혹도교회 식구들이 Гэтэ манай ховж болгоны ахын дүүс 하나님 주신 믿음의 단련님 잘 받고 응? бурхны өгч байгаа итгэлийн дасгалжуултыг сайн аваад 응? 왔다 갔다 하지 말고 응? ирж очин биш. 잘 받고 잘 정말 잘 다듬어져서 하나님 앞에 귀하게 쓰임 받았으면 좋겠어요. Сайн аваад сайн засч янзагдаад бурхны өмнө үнэхээр эрхмээр хэрэглэгдээсэй гэж хүсэж байна. 하나님은 우리를 보석 같은 인생으로 빛나는 인생으로 만들 능력이 있다. Бурхан биднийг эрдний чулуу, гэлэлтсэн амьдрал болгох хүч чадалтай нэгэн. 누구를 그렇게 만드실까요? Тэгвэл хэнийг тийм болгох вэ? 하나님 붙잡는 성도. Бурханаас зурж байгаа итгэгч. 힘들고 어려워도 하나님 붙잡고 살아가는 성도. Хэцүү бэрхшээлтэй үедээ бурханаас зурж байгаа итгэгчийг. 하나님 그런 성도의 삶을 보석같이 빛난 인생으로 만드신다. Бурхан тийм итгэгчийн амьдралыг эрдний чулуу мэт гэлэлцүүлэх болно. 아무튼 우리 교회 성도들이 주님을 향해서 복음을 향해서 좀 마음을 생각을 넓히고 마음을 넓혔으면 좋겠어요. Манай чуулганы ахын дүүс маань эзэн рүү хандаад, сайн мэдээ рүү хандаад, чуулган руу хандаад сэтгэлээ энэ бодлоо ч гэсэн уужин болгоосэй гэж хүсэж 우리가 할 일이 많잖아요. байна. Бид нар хийх ёстой зүйл олон байгаа ёстой. 그죠? Тийм биз? 바영을 교회도 전도해야 됩니다. Баяулгээ ч гэсэн сайн мэдээ 서부권 세안관도 준비해야 되잖아요. 또 баруун бүсийн зуны нэгэн семинарын байрыг ч 홉도 지역에 소문이 많잖아요. Ховд аймагт сум олон байгаа шүү. 그죠? 누가 전도해야 돼요? Ийшээ хэн сайн мэдээ дарах вэ? 우리가 전도해야지. Бид нар дараах хэрэгтэй. 그러니까 우리가 복음을 향해서 하나님을 향해서 정말 입을 크게 열면 Тиймээс бид бүхэн бурхан руу хандаад энэ амаа үнэхээр том ангаалга бол 하나님 넘치도록 채워주신다니까요. бурхан бэлхэн дүүрэн цуцгах болно. 말씀 한 번 읽고 마칠게요. За нэг ишлэл уншаад 에베소서 дуусгая. 3장 Эфес 3 20절 21절 20 21 дэх ишлэл. 20절 21절 읽겠습니다. За Эфес 3-ын 20 21-ийг уншийе. Эдүгээ дотор маань ажилдаг хүчний дагуу гуйх буюу бодох бүхнээс минь илүү хэмжээшгүй бэлгэлээр үйлдэх чадвартай түүнд алдран чуулган дотор Христ Есүс дотор үеийн үед өн мөнхөд байх болтугай амен. 구원받은 성도들이 주님을 향해 큰 마음을 품을 때에 Аврагцсан ахын дүүс эзэн рүү хандаад сэтгэлээ уужин болгох үед 하나님은 채워주십니다. 예? бурхан дүүргэж өгнө. 아시겠죠? Ойлгосноо?
기도하겠습니다. залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархлаа. 마지막 시대를 살아가는 많은 사람들 중에서 우리를 먼저 구원해 주시고 Түүхийн төгсгөлийн үед амьдарч байгаа олон хүмүүс дундаас биднийг төрүүлж дуудаад аварч өгөн. 또 교회 안에 심어 주셔서 Мөн чуулган дотор суулгаж өгөө. 하나님이 이루어 가시는 귀한 복음의 역사에 우리를 참여해 주신 거 감사드립니다. Бурхны биелүүлэн явж байгаа эрхэм сайн мэдээний ажилд биднийг оролцуулж байгаа талархаж байна. 구원받은 모든 성도들 Аварсан бүхий л анхан дүүс. 성령의 인도하심을 따라서 한 마음과 한 뜻으로 주님을 섬기며 Ариун сүнсний удирдлагыг дагаад нэг сэтгэл, нэг хүслээр эзэнд үйлчлээ. 성도를 사랑하며 Анхан дүүсээ хайрлаж, 복음을 힘있게 전하며 살아갈 수 있도록 더욱 도와주옵소서. сайн мэдээ хүчтэйгээр тараагаад амьдрч чадхаар улам илүү туслаарай. 목도교회 성도들 믿음을 성장시켜 주시고 Голчуулганы анхан дүүсийн итгэлийг өсгөж, 또 우리 교회를 더욱더 든든히 세워 주시기를 기도드립니다. манай чуулганыг улам илүү бат их босгон байгуулж өгөөсэй мэн залбирч байна. 주님께서 우리 교회를 통해서 계획하시고 이루시고자 하는 모든 일들을 Эзэн та манай чуулганаар дамжуулан төлөвлөсөн биелүүлэхийг хүсэж байгаа бүхий л ажлуудаа 이루어 주시기를 기도드립니다. биелүүлээсэй мэн залбирч байна. 그리고 모든 성도들이 그 선한 일에 함께 적극적으로 참여할 수 있게 도와주옵소서. Бүхий л анхан дүүс энэ сайн ажилд хамтаа оролцож чадхаар туслаарай. 내일부터 시작되는 4차 바영울기 집회 함께 해주시고 Маргаашнаас эхлэх 4-р элчийн баяуулгын семинартай хамт байж 그 지역에 주의 복음이 증거되고 тэр аймагт эзэн таны сайн мэдээ 또 тунхаглагдаж 교회가 시작될 수 있도록 도와주옵소서. чуулган эхэлж чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송하겠습니다. Одоо магтан дуудуулъя. 293장 293 дугаар магтан дуу.